살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Амьд бурхын эцэг минь танд талархаж байна. 하나님은 우리를 선택하셨고 우리에게 믿음을 선물로 주셨고 우리에게 하나님의 말씀을 공부할 수 있는 기회를 주셨습니다. Бурхан та биднийг сонгож бас бидэнд итгэлийг бэлэг болгон өгч бас бурхан таны үгнээс суралцах энэ боломжийг өгсөн билээ. 이 모든 것이 하나님의 은혜입니다. Эдгээр бүх зүйлд бурхан таны нэгүс билээ. 저희가 이 은혜를 가지고 우리가 말씀을 듣고 그 말씀을 순종해 나갈 때 하나님의 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서. Бид нэр энэ гайхалтай ивэлийг энэ үгийг сонсоод гайхалтай ивэлийг авсад хуваалцсан. Үнэхээр гайхалтай таны ажил бий болгоцлаа. 특별히 우리 아버지 하나님께서 사도행전을 통해 우리가 이 시대에 다시금 이 복음 전도의 사명을 확장시켜 나가는 역사가 있게 해 주시옵소서. Тэр дундаа үйлс номыг сурснаар бид нэр энэ цаг үед гэсэн тэр гайхалтай сайн мэдээний ажлыг энэ үедээ хүртэл сайн дэлгэрүүлж чадхад таацлаач. 말씀을 듣는 우리 학생들 또 үгийг сонсож байгаа манай оюутнууд 아직 늦게 참여하지 못한 학생들도 속히 들어오게 해주시고 бас хараахан орж ирж амжаагүй байгаа оюутнууд маань хүртэл хурдан 또한 종에게도 은혜를 베풀어 주시옵소서. бас тэгээд зааж байгаа боолч гэсэн таурын ивэлийг болгож өгөөч. 통역하는 세계에게 지각을 주시고 더욱더 깨닫는 마음을 주시옵소서. орчуулж байгаа орчуулагч маань хүртэл таурын мэрэгүү ухааныг өгч үгийг ойлгох тэр ойлголтыг өгөөч. 이 시간도 하나님께서 영광을 받으시고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Энэ цаг мөчөж гэсэн бурхан та алдрыг аваач гэж Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 우리가 지난번 사도행전 말씀 1장을 우리가 공부했습니다. За бид нэр Үйлс номын 1-р бүлэг дээр яваа тийм ээ. 자, 1장에서는 예수님께서 감람산에서 승천하시면서 제자들에게 당부하신 내용대로 제자들이 예루살렘을 떠나지 않고 마가 요한의 다락방에서 전심으로 기도하는 내용이 거기 들어 있습니다. За ер нь тийм ээ одоо 1-р бүлэг дээр юу гарч байгаа вэ гэх юм бол Есүс Тэнгэрт өргөхөөс өмнө хэлсэн байгаа тийм ээ. Та нар одоо Иерусалимыг орхилгүйгээр одоо орхилгүй энэ одоо бай гэж хэлсэн учраас бид нар Маркийн дээврийн өрөөнд цуглан бид нар залбирч байсан байгаа. 유다에 대해서 가론 유다의 불법으로 인해서 그가 죽은 것이 성경의 예언이 성취되었다라는 뜻. За тэгээд Искарити Юдасын тийм ээ одоо үйлдэлээс бодоод тэр одоо түүний иш үзүүлэх нь одоо биелсэн гэсэн байгаа. 그의 미래가 없다는 거에 대해서 우리가 지난번 말씀을 통해 살펴봤어요. За түүнд бол ямар ч одоо ирээдүй байхгүй юм а гэж Искарити Юдасын үед тийм ээ ирээдүй байхгүй юм а гэдгийг бид нэр үгээр дамжуулан сурсан байгаа. 오늘은 여기 21절부터 여기 26절에 이제 가론 유다를 대신해서 12사도 가운데 하나 보충하는 내용이 여기 기록이 되어 있습니다. За өнөөдөр бидний унших 22-оос 21-р ишлэл одоо энэ 26-р ишлэл хүртэл ер нь дуусчлаад Искарити Юдасын оронд хэнийг оруулах вэ гэж байгаа. 그 직분을 보충한다고 하는 건 바로 여기 20절 하반절에 있는 것처럼 그의 직분을 타인이 취하게 하소서 이런 시편의 예언에 따라서 그 직분을 다른 사람이 얻게 되었다라고 하는 것을 이야기를 해줍니다. За тэгээд юу гэж хэлж байна гэх юм бол 20-р ишлэлээр харах юм бол энэ нь дуулал ном нь түүний орон гэр нь эзгүүрч хинч түнд бүү оргоног гэсэн үг. Үүргийг нь өөр нэгэн гүйцэтгэх гэж хэлж байгаа. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсө тэрний одоо хариуцж байсан үүргийг өөр хин нэгэн бас хариуцж хийх болно гэдэг нь хэлж өгсөн. 시편 109편 8절에 있는 말씀인데요. Энэ болохоор дуулал 109-ийн 8-р ишлэл байгаа. 자, 하나님이 기회를 주었지만 그 기회를 잃어버린 사람의 가장 안타까운 모습은 자기의 직분을 다른 사람이 얻는다는 거예요. За бурхан тийм ээ түүнд боломж өгсөн ч гэсэн тийм ээ тэр үнэхээр хамгийн харамсалтай зүйл юу гэхээр тэр боломжоо алдаад түүнд өгсөн боломжийг өөр хин нэгэн хүн тэр боломжийг авч байгаа нь одоо тэр алдаж байгаа хүний хувьд харамсалтай. 자, 나에게 주어진 직분을 다른 사람이 얻는다라고 하는 의미가 어떤 의미가 있을까요?
За тэгвэл надад өгөгдсөн үүргийг өөр хүн авна гэдэг маань ямар утгатай юм бэ? 그것은 하나님이 나에게 주신 축복을 잃어버렸다라는 뜻이에요. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол тэр хүн надад өөрт нь өгөгдсөн тэр ерөөлөө алдсан гэсэн үг байна. 또 한 번밖에 없는 기회의 시간을 놓쳤다라는 뜻입니다. Өөрт нь цор ганц байгаа тэр одоо боломжийг тийм ээ тэр алдсан гэсэн үг байна. 또 하나님이 세워나가는 하나님의 나라는 어찌 보면 내가 받은 것은 은혜인데 그 은혜라고 하는 것을 그 사람은 놓쳐버린 겁니다. Тэр надад өгөгдсөн нэгүсэл байна тийм ээ тэр ивэлийг одоо бурхан өгсөн байхад тэр ивэлийг алдж байна гэдэг нь одоо үнэхээр харамсалтай. 그런데 하나님의 나라 일이 중단될까요? Хэдий тэгсэн ч тийм ээ тэр хүн одоо бурханы ажлыг хийхгүйсэн ч бурханы ажил зогсно гэж юу? 결코 중단되지 않습니다. Тийм юм бол байхгүй. 어떤 사람이 그런 얘기를 해요. Зарим хүмүүс ингэж хэлж байгаа. 내가 없으면 아무것도 안 된다. Би байхгүй бол юу ч бүтэхгүй. 또 어느 교회에서도 좀 실력 있는 사람이 내가 없으면 뭐 이 교회는 뭐 문 닫는다는 식으로 그렇게 얘기하는 사람을 옛날에 들어봤어요. За тэгсэн өөр нэг цуглаанд гэх юм одоо цуглаанд тийм ээ одоо хин нэг хүн жоохон чадварлаг хүн гэхүү тэр хүн юу гэж хэлж байсан бэ гэх юм бол би байхгүй энэ цуглал би байхгүй бол энэ цуглаан үд хаалга байрна гэж хэлжсэн баг. 그건 지극히 착각에 빠져 있는 사람들. Тэр хүн бол үнэхээр том андуурч эндүрч байгаа хүн байна. 교회는 하나님이 하세요. 주인이 하나님이세요. Чуулганыг бол тийм ээ чуулганы эзэн бол бурхан юм аа. 그저 우리는 종으로 불러준 겁니다. Биднийг зөвхөн тийм ээ боолоо гэж дуудсан байна. 이 종이 교만하면 이 종을 내버리고 다른 종을 불러다 쓰세요. 하나님은. Хэрвээ энэ боол нь их бардам тийм ээ их одоо юу гэдэг их зантай байх юм бол бурхан энийг орхиод өөр хин нэгнийг дуудаж ашигладаг байна. 우리가 명심해야 됩니다. Тийм учраас бид нар маш их болгоомжтой байх хэрэгтэй. 내가 직분을 얻은 건 하나님의 은혜로 얻은 거예요. Би чуулганд ямар нэгэн үүрэг хариуцаж авсан бол энэ бол зүгээр л бурханы нэгүсэл юм аа гэсэн. 내가 직분을 감당하지 못할 때 그 직분을 다른 사람이 얻습니다. Би тэр үүргийг хийж гүйцэтгэж биелүүлж чадахгүй байх юм бол тэр үүргийг маань өөр хүн хариуцаж хийдэг байна. 자, 이제 여기 21절부터 26절에는 사도를 보충하는 내용이 나옵니다. 22-оос 26 дугаар ишлэл дээр тийм ээ одоо өөр нэг одоо илчиг сонгож байгаа үйл явц гарч байгаа. 자, 사도를 보충할 때 어떤 사람을 보충하느냐? 보충의 기준이 있어요. За тэгвэл ямар одоо илч сонгох вэ? Тэгвэл сонгох бас одоо юу гэдэг тэр хүнд тавьсан одоо шаардлагууд бас байгаад байгаа. Ямар хүн байх ёстой юм бэ? 자, 21절에 이러함으로 요한의 세례로부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때 항상 우리 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 이런 말씀이 있어요. За тэгвэл энэ дээр юу гэж хэлж байна? 22 дугаар эшлэлээр Иохны баптизмаас эхлэн түүнийг бидний дундаас өргөгдөн дээш гарсан тэр өдөр хүртэл бидэнтэй байсан ирчүүдээс нэг нь бидний хамт түүний амдалтын гэрч болох хэрэгтэй байна гэсэн. 자, 어떤 사람을 사도로 세울 거냐? 자, 이 사도는 예수님이 처음 공생의 사역을 시작하실 때 세례 요한의 세례를 받은 날부터 예수님이 지금까지 십자가에서 죽으시고 부활하시고 이제 승천하신 날까지를 모두 같이 경험하고 알고 느끼고 있었던 사람 가운데서 한 명을 뽑자. За тэгвэл элчийг сонгохдоо хэлж байна тийм ээ. Есүс энэ дэлхийн одоо үйлсээ энэ дэлхий дээрх ажлаа эхлэх үед нь тийм үү одоо баптизм хүртээгч Иохноос тэр баптизм хүртээд за тэгээд энэ дэлхийн одоо ажил үйлсээ хийж эхлээд за тэгээд тэр өхөөд тэнгэрт одох хүртэл тэгээд тэр дэш өргөгдөх хүртэл хамт байсан тэр хүмүүсээс нэгийг сонгоё гэж хэлж байгаа. 사도의 직분은 위로부터 보내심을 받았다라는 뜻이 사도의 직분이에요. За элч гэдэг маань тэгвэл юу юм бэ? Элч гэдэг маань бол дээрээс илгээгдсэн нэгэн гэсэн утгатай тийм ээ. 자, 무엇하라고 보내심을 받았어요? Тэгвэл энэ тэр дээрээс илгээгдсэн гэдэг маань яах гэж илгээгдсэн бэ? Юу хийх гэж? 자, 사도 바울의 서신들 가운데 가장 첫머리에 그리스도 예수의 종 사도 바울 이렇게 항상 표현하죠.
За Ээж Паулын захидлыг харах юм бол ерөнхийдөө хамгийн ихний мөр дээр нь өгүүлбэр дээр нь ишлэл дээр нь юу ч хэлдэг вэ гэх юм бол юу гэдэг вэ гэх юм бол Есүс Христийн боол болох тийм ээ одоо гэж хэлдэг. Ээж Паул гэж өөрийгөө хэлдэг тийм ээ. 자, 사도의 직분은 예수 그리스도께서 명하신 것을 순종해 나가는 사람이 사도예요. За тэгвэл Илч гэдэг маань юу юм бэ гэж. Илч гэдэг бол ерөөсөө Есүс Христийн одоо тушаад гэх үү тийм ээ одоо үгэнд дуулууртаа дагдаг нэгэн бол одоо Илч байх. 그게 뭐예요? Энэ нь юу гэсэн үг юм бэ? 복음 전할 부탁을 받았잖아요. Тэгвэл Есүс юу ч хэлсэн бэ гэх юм бол Илч нарыг сайн мэдээ түгээ гэж хэлсэн байгаа. 가장 큰 직분은 복음 전하는 직분입니다. хамгийн одоо том үүрэг гэх юм бол юу юм бэ гэвэл тэр сайн мэдээг дамжуулах байна. 자, 그런데 복음을 전하는 직분자가 아무런 자격이 없는 사람 직분자로 세울 수 없어요. За тэгвэл тэр сайн мэдээг дамжуулах нэг нь бол тийм ээ хамаагүй хинч хамаагүй хүнийг ингээд сонгогддог юм бол биш байна. 그래서 나도 그런 생각을 좀 해보는데 우리가 하나님의 일꾼이 되려면 오랜 신앙의 연조가 있어야 됩니다. 연단을 받아야 돼요. Тийм учраас би ч гэсэн бодож үзсэн. Олон эзний бод бодё гэвэл олон жилийн турш тэр хүн шалгагдах хэрэгтэй. 근데 전혀 연단을 받지 않고 때로는 신학교로 와서 어떤 사람은 목사가 됐다는 사람도 내가 봤는데 교회가 뭔지도 모르고 또 하나님을 어떻게 섬겨야 되는지도 모르고 성경도 모르고 이런 사람이 직분을 받았다? 이건 상당히 위험한 일입니다. За тэгвэл ямар хүн тэр үүргийг хүлээж авдаг юм бэ? Тийм ээ. Зүгээр нэг одоо хүн Библийн сургуульд ирлээ пастор боллоо. Библийн сургууль сурч эхлэнгүүтээ пастор болж байна. Тэгвэл энэ маань энэ хүн цуглаан гэж юу юм мэдэхгүй тийм ээ. Сайн мэдээ гэж юу юм? Тэр хүн яг зинхэн одоо сайн мэдээнийхээ үүргийг одоо утга учирыг мэдэхгүй байж одоо цуглаан хариуцаж тэр үүрэг хүлээж авч байгаа. 사도 바울이 디모데에게 편지할 때도 내가 어려서부터 성경을 알았다라고 얘기합니다. 디모데 3장. За тэгвэл Илч Паул Тимотед юу ч хэлдэг вэ гэвэл чи багаасаа ихэнх Библийг тийм ээ одоо Бурхны үгийг одоо үгэнд суралцаж гэсэн байна. 그러니까 어려서부터 성경을 알았다. 이거 디모데후서 3장 15절, 16절에 이렇게 쭉 나오는데 그것처럼 2дугаар Тимотийн 3:15 16 дээр хэлсэнтэй адилхан. Тийм ээ чи багаасаа ихэнх Бурхны үгэнд суралцсан гэж хэлсэнтэй адилхан. 자, 우리가 어떤 직분의 자격을 얻으려면 처음부터 우리의 신앙이 어떤 신앙으로 만들어졌는지 또 그 역사가 어떤 역사인지를 실제로 경험한 사람들, 그런 사람들 또 주님의 명령이 무엇인가를 정확히 깨닫고 아는 사람들 이런 사람들이 어떻게 보면 직분을 얻는 것이 바른 모습입니다. За тэгвэл ямар хүмүүс тийм ээ энэ одоо үүргийг хүлээж хариуцаж авах вэ гэвэл энэ хүмүүс одоо өөрийнхөө байр суурийг зөвөр мэддэг тийм ээ сайн мэдээний талаар сайн мэддэг тэр одоо немогсон 다시 앞에 부분 다시 말해주세요. 그러니까 어떤 직분을 세울 때는 어찌보면 자기의 신앙이 무엇인지를 알아야 돼요. За ямар одоо 신앙의 기초가 무엇인지. тэр хүн өөрийнхөө итгэлийн суурийг тийм ээ одоо сайн мэддэг байх хэрэгтэй байна. 자, 여기 나중에 결과적으로 마띠아를 뽑았는데 자, 이 사람은 처음부터 예수님이 복음을 전할 때부터 세례 요한의 세례부터 따라다녔던 사람이에요. За ерөнхийдөө энэ 26 дугаар ишлэл дээр харах юм бол Матиа гэдэг хүнийг тийм ээ одоо ер нь бол илч гэж одоо Искариот Юдасын оронд сонгосон байгаа. Энэ хүн бол ерөөсөө тэр Есүс баптизм хүртээгч Иоханоос баптизм хүртэх тэр үеэс эхлэн одоо хамт явж байсан хүн байна. 3년 동안 따라다니면서 뭘 했을까요? Тэр 3 жилийн турш дагаж явсан юу хийж байсан юм болов? 예수님의 모든 모습을 다 봤을 겁니다. Тэр Есүсийн бүхий л одоо дүр төрхийг тийм ээ одоо бүх зүйлийг нь харсан байна. 예수님의 가르침과 Есүсийн одоо сургаал
예수님의 인격, 그의 예수님. 마음, 그걸 다 дан 봤습니다. чанар за тэгээд түүний сэтгэл зүй гэдэг бүх зүйлийг мэдж байсан. 그런가 하면 예수님의 능력도 봤을 겁니다. За тэрвээ тийм бол тэр хүн бас Есүсийн хүч чадлыг ч гэсэн бас мэдээж харсан байгаа тийм ээ. 그런가 하면 예수님께서 이 땅에 무엇하러 오셨는지 이제 그는 깨달았을 겁니다. 예수님 자, 이- 승천하시면서 당부하신 말씀을 통해서. Энэ бүх зүйлийг харсан тэр тийм ээ Есүс хүртэл дээшээ дэлхий рүү одоо бишээ дэлхийгээс өргөгдөөд явахдаа Есүсийн хэлсэн үгийг хүртэл сонсоод Есүс энэ дэлхий дээр хэрхэн яах гэж ирсэн бэ гэдгийг мэдээж тэр хүн мэдсэн байгаа тийм үү. 자, 그런 사람들에게 어찌 보면 사도가 될 수 있는 그 리스트에 어떻게 보면 후보 가운데 올라오게 되는 거예요. 그런 사람. За тэгвэл мэдээж тэр хүмүүсийн дундаас олон хүмүүс дундаас тийм ээ энэ хүн илч гэж сонгогдох боломжтой гэх үү тийм ээ одоо хүмүүсийн дунд одоо нэр нь орсон байгаа. 이처럼 우리 주의 일꾼들도 마찬가지예요. За үүнтэй адилхан эзний боодууд бол бид нар ч гэсэн яг л адилхан байна. 또 여러분들도 교회에서 때로는 직분을 가지고 있는 사람이 어떤 직분을 세울 때는 아무나 직분을 함부로 주는 게 아닙니다. За та нар ч гэсэн тийм ээ одоо чуулганд ямар нэг үүрэг хариуцлага хэн нэгэнд одоо үйлчлэлийг өгөхдөө хамаагүй хүмүүсийг одоо сонгож болохгүй байна. 자, 예를 든다고 하면 За жишээлбэл 나는 우리 여기 내가 가지고 있는 개혁주의 신앙, 여기 신앙을 바탕으로 된 우리 교단에 속해 있는 교회, 나는 어렸을 때부터 여기에서 자라났어요. За тэгвэл миний хувьд гэх юм бол одоо кампусийн хувьд гэх юм бол тийм ээ үнэхээр багаасаа эхлээд энэ одоо зааж байгаа сургуулийнхаа урсгал чиглэлд бол бүр багаасаа эхлээд одоо суур тавигдаж одоо сургагдаж ихсэн байна. 자, 교회 나간 지 49년 됐습니다. За одоогоор бодох юм бол 49 жилийн өмнө цуглаанд анх ирж байсан байна. 자, 5살 때부터 교회 다녔어요. 5 настайгаасаа эхлээд цуглаанд явсан. 자, 그때부터 교회 다니면서 교회에서 어떻게 예배를 드리고 또 무엇을 가르치고 우리가 어떻게 해야 될 것인가를 배웠어요. 어려서부터. За багаасаа эхлээд чуулганд тийм ээ би юу хийх ёстой, яах одоо хэрхэн итгэх ёстой гэдэг бүх зүйлийг багаасаа эхлээд одоо сурч байсан. 그래서 중학교 2학년 때부터는 주일학교 교사를 했습니다. За тэгээд дунд сургуулийн 2 дугаар анги гэдэг маань манайхны одоо 7 дугаар анги, 8 дугаар ангиас эхлээд ерөнхийдөө одоо хүүхдийн чуулганы багш болж үйлчилж эхэлсэн. 교회에서도 중학교 3학년 때는 봉사부장을 했어요. За чуулгандаа хүртэл одоо юу гэдэг нь 8 дугаар ангид 9 дугаар ангид байхдаа одоо үйлчлэлийн багийн одоо туслагч гэж явдаг байсан. 또 고등학교 1학년, 2학년 때는 중고등부 회장을 했습니다. За тэгээд дунд ах сургуулийн 1 2 гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр манай 10 11 дугаар ангид байхдаа одоо үйлчлэлийн багийн одоо тэргүүлэгч байсан байгаа. 고등학교 3학년 졸업하고 나서는 이제 뭐 특채로 어떤 회사에 취직을 했죠. За мэдээж одоо дээд биш ахлах сургуулаа төгсөөд тэр үед дээд сургуульд орлого шууд одоо компанид ажилд орсон байгаа. 그런데 이제 그거 그만둔 다음에 곧장 신학교로 왔어요. За тэгээд тэр ажлаа олгоод шууд библийн сургуульд сурч эхэлсэн. 근데 신학교에서 면접을 보는데 금방 그냥 통과시켜 버려요. Тэгээ библийн сургууль сурах гад одоо ингээд ярилцлага өгөхөд шууд л тэнцсэн байна. 왜 통과시켜 주죠? Яагаад тэнцүүлсэн бол? 어려서부터 우리 교단에서 자라났기 때문에 다 알기 때문에 그냥 통과시켜 줘. Яагаад гэвэл багаасаа энэ урсгал чиглэлтэй тийм ээ одоо суралцаад одоо өсөж том болсон болохоор шууд одоо тэнцүүлсэн байна. 그렇게 해서 6년 동안 공부를 했습니다. Ингээд 6 жилийн турш одоо суралцсан. 나중에 또 우리 스승 목사님이 대학원 공부 또 하라고 그래가지고 또 3년 공부 더 했어요. За тэгээ дараа нь ингээд сурсны дараа дээд магистрт одоо сураарай гэж багш маань хэлсэн учраас магистрт баасаа ихад 4 жил сурсан. 그 중간중간에 외국에 있는 대학교, 미국에 있는 대학교, 브라질에 있는 대학교 4년을 공부했어요. За тэгээ дунд нь одоо юу гэдэг Америк байгаа библийн сургууль, Бразил байгаа библийн сургуулиуд нийтдээ одоо сурж явсаар байгаа 4 жил болсон. 총 몇 년을 공부했어요? За нийтдээ хэдэн жил сурсан байх нь? 13년을 공부했어요. 13 жил сурсан байх нь. 6 목사 3 4 하는 게 тийм ээ. 목사 한 수 금방 안 줘. 그래도.
Тийм учраас манайх бол тийм амархан одоо пасторын туслахаа өгчдөг биш. 앞으로는 우리 지금 몽골 신학교도 졸업한 학생들에게는 강도사고시를 볼 수 있는 자격을 줄 거예요. Дараа нь манай сургууль одоо төгссөн оюутнуудаас хүртэл тийм ээ одоо юу гэдэг сонгоод одоо юу одоо хичээл заах гэх үү одоо тийм үүргийг өгөхийн тулд шалгалт авч байгаа тэмцэнд нь өгнө. 강도사고시는 어찌 보면 준목사고시라고 생각하면 됩니다. 목사안수 받기 전에 반드시 통과해야 될. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол энэ хүн маань яадаг хүн бэ гэх юм бол пастор гэж томилогдохоос өмнө тийм ээ одоо авдаг одоо дамждаг үе шат гэж ойлгож байна. 그 사람에 대해서 검증하는 시험이에요. 이 사람은 목사 안수를 주어도 되겠는지 안 되는지를 시험하는 겁니다. За тэр үед энэ маань болохоор за энэ хүнд одоо пастор болгож болох нь уу гэдгийг тийм ээ одоо нэгснээ сорж шалгаж байгаа үйл явц гэсэн. 거기 여러 가지 그 시험이 있어요. Тэнд мэдээж янз янзын шалгалтууд байдаг. 자, 나는 논문을 3개를 썼습니다. 그때. багшид бол 3 одоо диплом бичсэн байгаа. дипломын ажил. 또 성경고사도 보고. За Библийн одоо шалгалт өгсөн. 헬라어 시험도 치고 히브리어 시험도 치고요. За грек хэд, еврей хэдний шалгалт өгсөн. 또 그다음에 교회사나 조직신학도 시험을 봅니다. За чуулганы түүх бас нөө системч одоо гэн тийм ээ одоо системч одоогийн хичээлийг хүртэл шалгалтыг хүртэл өгсөн. 또 중생론 성령론이라고 하는 그 논문을 써야 돼요. За тэгээд нөгөө нэг дахин төрөлт болон ариун сүнсний онол гэж дахин төрөлтийн онол болон ариун сүнсний онол гэж заавал одоо юу диплом бичих хэрэгтэй. 또 강도 시험도 봐야 됩니다. 강도 시험. За одоо нөгөө бас нөгөө нэг 말씀을 전하는 것을 테스팅하는 거예요. үгийг зааж байгаа тийм үгийг заах одоо тэр чадварын талаар хүртэл одоо үг хэрхэн зааж байна вэ гэдэг хүртэл тэр шалгалт авдаг. 또 지혜 시험도 지혜. 우리가 성경을 제대로 분석할 줄 아는지 그 시험을 보는 거예요. За тэгээд тэр дундаа бас үгийг хэрхэн тайлбарлаж байгааг нь Библийг хэрхэн тайлбарлаж байгааг нь хүртэл одоо шалгалт авдаг байна. 그리고 개교회에서 3년 동안 이상 사역을 하면서 그 담임 목사의 인정을 받았는지 안 받았는지 그것도 테스트를. За тэгээ бас тэгээ зогсохгүй тийм ээ энэ одоо бүх шалгалтуудыг явуулсны дараа бас өөр нэг чуулган руу илгээгдээд пастрын туслах хийгээд за тэр чуулганд 3 жил үйлчлээд тэр пастор нь үнэхээр энэ хүний хүлээн зөвшөөрч гин үү тийм ээ тэр пасторт хүлээн зөвшөөрөгдөж үйлчлэж чадсан уу гэдгийг хүртэл одоо шалгадаг байна. 목사 안수 받는 게 쉽지 않죠? пастрын тослогоо авах нь тийм амар биш байна тийм ээ энэ ч. 많이 검증을 해요. 많이 검증을 해요. маш их шалгагддаг байгаа. 그래도 오랜 세월 시간이 지나서 제가 얘기했잖아요. 내가 1988년도에 신학교로 와가지고 목사 안수를 2007년도에 받았습니다. 1988년? 예. 88년도에 신학교 1학년에 입학해가지고 네. 목사 안수 받는데 2007년도에 받았어요. За анх Библийн сургуульд 1988 онд сурж эхлээд за тэгээд 2007 онд пастрын тослогоо авсан байна. 몇 년 걸렸어요? Хэдэн жил өнгөрсөн байна? 몇 년 걸렸어요? 거의 19년 걸렸죠? 19년. 19 жил. 19년. 19 жил өнгөрсөн байна тийм ээ? 그렇게 인정을 받는 게 어렵다는 얘기예요. Энэ хэмжээгээр одоо юу гэдэг хүлээн зөвшөөрөгдөх нь энэ хэмжээнд одоо маш их хэцүү байдаг байна. 근데 신학교도 안 다녔는데 목사 안수 주고. Гэтэл Библийн сургууль сураагүй ахт нь л одоо тийм ээ шууд пастрын томилд туслахаа өгөөд. 신학교 1년밖에 안 다녔는데 목사 안수 주고. Библийн сургуульд ганцхан жил сурсан чинь л одоо юу гэдэг юу гэдэг чинь туслахаа өгөөд пастор гэж туслаад. 때로는 영성신학했대. 산에 가서 기도하고 열심히 기도하다고 그래가지고 내려와서 목사 안수 주고. Гэтэл заримдаа бүр юу гэдэг ууланд очиж уудын залбирал хийгээд хэдэн сар жил юу гэдэг одоо ингээд
залбираад ирсэн чинь энэ хүн пастор болсон гэдэг. 그건 Бараг нэг dangerous, бас нэг dangerous, хийгээд ирсэн. Энэ одоо ийм байж болохгүй. dangerous pastor예요. Dangerous. Тэр бол 위험한 dangerous 사람, pastor. 위험한 사람. аюултай пастор. 위험한 사람. аюултай 위험한 хүн 목사. шүү. аюултай хүн бахад. 그렇게 하면 안 돼. 여기 성경에 있는 것처럼 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 Тэгвэл өөргөж тийм ээ бидний биднэртэй хамт явдаг тэр хүн маань одоо хамт явдаг хүн маань чухал байна. 같은 신앙과 같은 믿음과 같은 모든 능력을 봤던 사람 가운데 하나를 세우는 Хатан биш айдлах итгэл, айдлах одоо юу гэдэг бүх одоо юу гэдэг тий одоо бүх зүйл маань одоо үйл явцсан хүртэл яг айдлах байж, айдлах итгэлтэй байх хэрэгтэй байна. 두 번째로는 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 하리라. 22절 중반에 중반부터 하반절에 За тэгээд юу гэж байна гэх юм бол бидэнтэй байсан ирчүүдээс нэгийг нь бидний хамт түүний амьдралын гэрчлэгч болгох хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. 여기 우리와 더불어란 말도 중요한 말입니다. Тэгвэл бидний хамт гэж байна тийм ээ. Бидний 우리라고 하는 хамт 것은 маш чухал. Бид гэдэг нь 12 사도와 한 일심 동체가 되었다는 뜻이에요. бид гэдэг маань 12 ичтэй тийм ээ одоо нэг болно гэсэн адилхан нэг болно гэсэн үг байна. 그들이 가진 믿음과 또 신학과 또 사명이 동일하다는 뜻입니다. Тэд нартай адилхан итгэлтэй, адилхан одоо юу гэдэг үгнээс суралцсан, адилхан одоо бүх нөхцөл байдалтай хүртэл адилхан гэсэн үг байна. 그 사명은 예수께서 부활하심을 증언할 자입니다. За тэгвэл тэр одоо дуудлагатай нэгэн бол хэн бэ гэвэл Есүс Христийн одоо дуудлагыг тийм ээ одоо хүлээн авсан нэгэн байх. 사도로 세우심을 받았으면 그 사람이 무엇을 해야 되느냐? 예수님이 부활하셨다고 하는 것을 증거를 해야 될 사람. За тэгвэл хэрвээ илч гэж дуудагдсан бол тэр хүн юу хийх ёстой юм бэ гэвэл тийм ээ Христ дахин амьсан юм а гэдгийг гэрчилж тэр одоо дамжуулах ёстой нэг юм байна. 결과적으로 나중에 여기 두 사람을 세웠는데 그 중에 마띠아라는 사람이 사도가 되었습니다. За эндээс одоо сүүлд нь хоёр хүн сонгосноос хоёроос сүүлд нь Матиаг сонгосон байгаа. 자, 마띠아라는 사람은 나중에 여기 예수님의 70인의 제자 가운데 한 사람이었다고 그래요. 원래는 70명의 제자 가운데 한 사람이었는데 Матиа бол Есүсийн 70 дагалдагчдын одоо тийм ээ нэг нь байсан. 자, 12사도가 있고 70인의 제자가 있었는데 그 중에 한 사람이라는 거예요. 12 дагалдагчаас гадна 12 дагалдагч тийм ээ одоо энэ маань болохоор дагалдагч гэхээс тэгэхээр 12 илч за тэгэнгүүтээ 70 дагалдагч байсны тэр нь нэг нь гэсэн байна. Тэр нь нэг нь байсан байна. 성경에는 기록되어 있지 않지만 이 마띠아라는 사람이 유대 땅에서 전도하다가 순교당했습니다. Хэдийгээр Библиэр тийм ээ одоо байхгүй байгаа ч гэсэн Матиагийн хийсэн үйлчлэл нь хаана байсан гэх мэт Юудын газар нутагт тийм ээ сайн мэдээ дамжуулж явж байгаад эзний төлөө амиа өргөсөн ийм хүн байна. 결과적으로 예수 그리스도의 부활하심을 증거하다가 순교했습니다. Эцэстээ угаасаа тэр хүн тийм ээ Есүс Христийн амьсан дахин амьсан гэдгийг нь тийм ээ одоо гэрчилж гэх юм одоо явж байгаад мэдээж эцэстээ амиа алдсан байгаа. 예수님의 12사도 가운데 한 사람 빼놓고 11명이 다 순교했어요. Есүсийн 12 элчийн одоо элчээс зөвхөн нэг нь үлдээд бус нь бүгд амиа алдсан байгаа тийм ээ. 자, 한 사람 자연사 한 사람은 누구죠? За тэгвэл өөрийн байгалийн замаараа нас барсан нь хэн бэлээ? Йохан. 네, 그렇죠. 요한. 사도 요한이에요. За элч Йохан тийм ээ. 자, 근데 여기 23절에 보니까 두 사람을 세웠어요. 두 사람을 이렇게 천거를 했는데 자, 그 사람 가운데서 한 사람을 뽑는 겁니다. За 23 дугаар эшлэл дээр харах юм бол хоёр хүн сонгогдсон байгаа тийм ээ. Хоёр хүнээс тэр хоёроос нэгийг нь одоо яг сонгохоор болсон. 자, 여기 하나는 바사바라고 하고 별명은 유스도라고 하는 요셉이요 그랬어요. За тэгвэл ингээд 23 дугаар эшлэлээр юу хийж байгаа юм бэ? Ингээд тэд Барсаб гэдэг одоо хочин одоо Юст гэж нэрлэгддэг одоо Йосефийг сонгосон байна. Нэг нь. 자, 바사바라는 이름을 갖고 있는 이 사람, 바사바라는 뜻은
안식일의 아들이란 뜻이에요. мгм. 안식일의 아들. За Барсаб гэдэг нэрний утга нь юу юм бэ гэж. Барсаб гэдгийн нэр нь болохоор амралтын өдрийн хүү гэсэн утгатай байна. 안식일의 아들이란 뜻은 이 바사바라는 사람이 안식일에 태어났다는 것을 우리가 알 수 있죠. За тэгвэл энэ бид нэр Барсаб гэдэг хүний нэрээс нь харахад л энэ хүн амралтын өдөр төрсөн юм байна гэж бид нэр харж болох юм тийм ээ. 그래서 그에게 붙여진 이름이 바사바라고 합니다. За тийм учраас түүний нэр нь Барсаб байна. 그러니까 일반적으로 우리가 바사바 하면 바라는 단어는 하나 떼놓고 사바라는 단어가 사바스입니다. 사바스. 이브리 말로 사바스는 안식이라는 뜻이고 바는 보라라는 뜻이에요. 보라, 안식일에 안식일이다. 이런 게 어떻게 보면 사람에게 그런 명칭을 붙이는 것은 보라, 안식일의 아들이다. 그렇게 이름을 붙인 거예요. 그래서 За энэ Барсаб гэдэг нь тийм үү. Тэгвэл энэний барыг нь хасаад Саб гэдэг нь Сабс гэдэг яг нь бол еврей үгээр амралтын өдөр гэсэн утгатай юм Сабс. Тэмүүтэ бар гэдэг нь хараарай гэсэн утгатай харагтун амралтын өдөр гэдэг. За тэгвэл амралтын өдөр гэхээс одоо харагтун амралтын өдөр гэхээс илүүтэйгээр амралтын өдрийн хүү гэж орчуулагдаж одоо хүмүүс одоо 근데 이 바사바라고 하는 사람이 별명은 유스도라고 그랬어요. За тэгсэн хоч нь болохоор Юст гэж байгаа тийм ээ Юст. 유스도라는 말은 로마 어떻게 보면 헬라식 이름입니다. 로마식 이름. За энэ нь болохоор грек нэр одоо Ром одоо гаралтай нэр гэж хэлж болно. 이 사람 별명이 유스도. 다른 말로 얘기한다면 정의라는 뜻. 정의. 정의? 아하. 정의. 아하. За энэ Юст гэдэг үг маань грек гэж байна тийм ээ одоо Ромоос гаралтай грек гэл. Тэгвэл грек утгаараа юу гэсэн үг вэ гэвэл ерөөсөө тэр сэтгэл зүрхтэй гэх юм одоо ийм утгатай байна. 그러니까 이런 이름만 봐도 이 유스도라는 사람이 이 사람은 굉장히 정의로운 사람이에요. 불의를 보질 못하는 그런 사람이라는 것을 알 수 있지. За зүрх сэтгэлтэй зүйлээр ерөнхийдөө нэг шудраг тийм ээ шудраг хүн байдаг шүү дээ тийм ээ. Эндээс нь харахад энэ хүн бол ерөөсөө зөвхт бус зүйлийг хүлээн авч харж чадахгүй тэр шудраг хүн байх нэ гэдгийг бид нар харж болох юм. 그런데 또 이 사람은 요셉이라고 그랬습니다. 요셉. За тэгэнгүүтээ Йосеф гэж нэр нь байна тийм ээ одоо. 자, 요셉이라는 이름의 뜻이 뭐예요? Йосеф гэдэг нэрийн утга нь юу юм бэ? 자, 라헬이 자기 언니하고 경쟁하면서 붙인 이름입니다. За энэ бол Рахел өөрийнхөө ихчтэй одоо тэмцэлдэж байгаа тийм ээ одоо өрсөлдөж байхдаа гаргасан хүүхдийнх нь нэр тийм ээ. 더한다라는 뜻이에요. 더한다. илүү нэмнэ гэсэн утгатай. илүү. 축복을 더한다 그런 뜻이에요. Одоо ёроолыг илүү нэмнэ ч юм уу одоо тийм ийм утгатай. 그러니까 이 유스도라고 하는 사람은 안식일에 태어났으면서 정의로운 사람이고 또 하나님의 축복을 끊임없이 받는 그런 사람이라고 하는 것을 알 수 있어요. За тэгвэл энэ бид нар энийг Барсаб буюу Йосеф гэдэг хүн маань тийм ээ одоо амралтын өдөр төрөө зогсохгүй тийм ээ. Тэр хоч нэрийг харахад тэр одоо шулуун шудраг нэгэн байгаа зогсохгүй. Тэр бас нэрийнхээ утгаараа юм бол ёроолоор дүүрэн одоо ийм нэгэн байх нэ гэж бид нар харж ойлгож байна. 자, 결과적으로 이 사람은 자, 그의 모든 행위나 삶에서 사도들이 이 사람은 사도의 자격에 두어도 괜찮은 사람이구나 이렇게 인정을 받을 정도로 그의 신앙과 인격과 삶의 모습이 인정을 받은 사람. За тэгвэл энэ Барбас одоо тэр хэмжээгээр элчнийг хүрсэн. Энэ бол үнэхээр элчин тийм ээ одоо 12-ийн нэг нь байж болно гэж хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээний тийм ээ одоо итгэлийн амьдрал байна уу амьдралын хэв маяг дүр төрх тэр байгаа байдал нь хүртэл ингэж хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээнд ингэж одоо амьдарч байсан хүн байх нь. 근데 하나는 마띠아라는 사람을 얻었습니다. 마띠아. За тэгсэн хажууд нь дараад нь Йосеф бод Матиа хэмээх хоёрыг урагш гаргана гэсэн байна. 자, 이 마띠아라는 뜻은 여호와의 선물이라는 뜻이에요. За Матиа гэдэг маань болохоор Йохуа буюу эдний тийм ээ бэлэг гэсэн утгатай байна. 자, 그러니까 마띠아는 이렇게 간략하게만 써 있습니다. 마띠아.
За Матиагийн талаар ингээд ерөөсөө товчхон ингээд бичсэн Матиа гэл. 자, 여호와의 선물이라고 하는 뜻, 뭐 하나님의 축복을 받은 사람, 그렇게 해석하면 됩니다. За тэгвэл энэ маань юу гэдэг мэдээж одоо бурхны өрөөлийг авсан хүн тийм ээ одоо эзнээс бэлгийг авсан хүн гэж одоо орчуулж одоо ингэж зүгээр тайлбарлахад болно. 근데 이 사람에 대해서는 성경에 기록된 건 없어요. Гэтэл энэ хүний талаар Библиэлд бичсэн юм баг байхгүй байгаа. 단지 유대인의 전승 가운데 이 사람이 70명의 제자 가운데 한 사람이었고 이 사람은 유대에서 복음을 전하다가 돌에 맞아 순교했다는 그런 전승만 내려와요. За тэрээс зүгээр юудэчүүдийн одоо тэр нэг амын яриа түүх ч юм уу одоо тэр нэг зүйлээс тийм ээ ингээ харах юм бол энэ хүн бол зөвхөн 70 тийм ээ одоо итгэгч нарын нэг байсан. Тэгээд огсохгүй тэр хүн юудэд одоо сайн мэдээ дамжуулж агаад сайн мэдээ дамжуулж агаад одоо юу гэдэг чулуунд шидэгдэж нас орсон чулуугаар онуулж өгсөн ч юм уу чулууд бол одоо өөхөх ял авсан гэж бид ойлгож байна. 그런데 이렇게 요 두 사람은 사도들이 볼 때 모든 사람들이 볼 때 사도의 숫가에 들어갈 수 있는 인정받은 사람이었다라고 하는 것을 우리가 읽어볼 수 있어요. За эндээс харахад бид нар тийм ээ энэ хоёр хүн бол хоёулаа тийм ээ элчнэрт хүлээн зөвшөөрөгдөж бурхны элч гэж Есүсийн элч гэж хэлэгдэх зохистойгоор амьдрч байсан хүн байна гэж бид нар харж байна. 그래서 이제 사도들이 이제 기도합니다. 이 두 사람을 놓고 기도할 때 энэ хоёр хүний төлөө залбирч байгаа. 여기 24절에 보니까 무사람의 마음을 아시는 주여 이 두 사람 중에 누가 주님께 택하신 바 되어 봉사 및 사도의 직무를 대신할 자인지 보이시옵소서 이렇게 이야기를 합니다. За тэгээд 24-р эшлэлдэр залбирахтаа ингэж одоо итгэгчнэр залбирахтаа хэлж байна тийм ээ. Бүх хүмүүсийн зүрхийг мэдгч эзэн та энэ хоёрын хэнийг сонгож байгаагаа харуулаач гэж залбирч байгаа. 그리고 나서 제비를 뽑았습니다. За тэгээд шав хайсан. 자, 제비를 뽑아서 마띠아를 얻었습니다. За шав хайхад шав одоо Матиа дээр буусан. 자, 우리 잠언 16장 33절에 있는 것처럼 잠언에 보면 사람이 제비를 뽑지만 그것을 주관하시는 것은 하나님이 하신다고 그랬어요. За сургаалт төгс 16-ийн 36 дээр 36절 아니 33절이죠. 33 дугаар эшлэл байх нь. 33 дугаар эшлэлээр харах юм бол хэдийгээр хүн шав хайдаг тийм ээ тэр сонгогч нь бол бурхан юм а гэж хэлсэн байна. 자, 사람이 제비를 뽑지만 그 모든 것을 작정하는 것은 여호와시니라 그런 말씀이 있죠. За шав хаягч шийдвэр бүр нь эзнээс ирдэг гэж сургаалт төгс 16-гийн 33 дээр байна. 구약 시대에는 이렇게 제비 뽑기를 좀 했습니다. 그래서 이 두 사도를 두 사람을 선거한 다음에 그들 가운데 한 사람을 뽑았는데 마띠아가 사도로 선택을 받았습니다. За тэгэд хоёр хүн одоо сонгоод тийм ээ хоёр хүн сонгосноос одоо шийдвэр нь хэн дээр тогтсон бэ гэхмэл Матиа дээр одоо тогтсон байгаа. 근데 많은 신학자들이 얘기하지만 마띠아를 사도로 뽑았지만 마띠아는 임시 사도다 그렇게 이야기합니다. За олон хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ гэхмэл Матиаг ингэж одоо юу гэдэг илч гэж сонгосон ч Матиа бол зүгээр төр зүрийн илч. Одоо хэсэг хугацаанд одоо илчийн үүрэг гүйцэтгэсэн гэж хэлдэг байна. 자, 언젠가 천년 왕국이 이루어지면 하늘의 새 예루살렘에 12문이 있는데 그 12문의 기초를 12사도의 이름으로 세운다고 그랬어요. За тэгээд хэзээ нэгэн цаг мэдээ шинэ газар шинэ тэнгэр ирнэ тийм ээ одоо бид нэр 1000 жилийн хаанчлал тогтох үед тэнгэрийн хаанчлал руу ороход 12 хаалга байгаа бөгөөд 12 хаалганы суурь нь одоо 12 элчийн нэрээр нэрлэгдэнэ гэсэн байгаа. 그 12사도의 이름에 누가 들어갈까? За тэгвэл тэр 12-ийн нэг нь хин юм болоо? 자, 마띠아가 들어갈까요? 사도 바울이 들어갈까요? Илч Паул байх болов уу эсвэл Матиа байх болов уу? Илч Паул.
사도 바울이. 사도 바울이 들어갈 것 같아요. 레이스 파워도 орох юм шиг байна үү те. 초대교회에 사도와 같은 어떤 그 권위를 가지고 있었던 사람들이 몇 사람이 있습니다. За анхны чуулганы үед тэр элч нартай адилхан үүргийг гүйцэтгэх гэсэн их одоо хэдийгээр яг элч гэж томилогдоогүй гэсэн тийм ээ элч нартай адилхан үүргийг гүйцэтгэх тэр хэмжээнд одоо эрх мэдэлтэй байсан хэд хэдэн хүмүүс байдаг. 자, 누군지 아세요? Хин байдгийг мэдэх үү? 자, 바나바라는 사람. 바나바. 그다음에 바나바하고 사도 바울하고 1차 선교여행 갔다가 마가 요한의 일로 다투었잖아요. 바나바. За Матай биш Барнаб болоод Паул хоёр ихний тийм ээ одоо сайн мэдээний аянд их нэгдүгээр аянда хамт явж байгаад нөгөө нэг маркийн одоо асуудлаас болоод хоорондоо муудалцдаг тийм ээ. 그래서 어떤 학자들은 히브리서를 바나바가 기록했다 그렇게 말도 합니다. За тэгээ зарим хүмүүс одоо еврей номыг Барнаб бичсэн гэж ярьдаг хүмүүс бас байдаг. 왜 그럴까요? Яагаад вэ? 바나바가 율법에 정통한 사람이었기 때문에. Яагаад гэвэл Барнаб ерөөсө хуулиар бол одоо мэрэгсэн гэж хэлж болох хүн байсан. 그런데 사실은 사도 바울도 율법에 정통합니다. За Илч Паул гэсэн мэдээс тийм ээ одоо хуулиар бол мэрэгсэн нэг юм байсан. 아무튼지 간에 많은 학자들은 마띠아는 임시 사도고 그 자리에 이방인의 사도로 예수님이 세운 사도 바울이 들어갔다. 그렇게 보는 것이 정확하다고 할 수 있어요. За тийм учраас нэг сая түрүү хэлсэн шүү дээ тийм ээ одоо ихэнх эрдэмтэд зүгээр энэ Матиа бол одоо төр зөөрийн элч гэж хэлээд тийм ээ. За тэгээд харин тэрний оронд Матиагийн оронд хэн одоо элчэнд байсан бэ гэвэл харь үндэстнүүдэд сайн мэдээр дамжуулагдахаар одоо томилогдсон элч бол элч Паул одоо түүний оронд одоо байсан гэж одоо оронд орсон гэж хүмүүс хэлдэг. 자, 이제 2장 우리가 공부하시자고요. За ингээд нэгдүгээр бүлэг маань ерөнхийдөө дууслаа. 2장의 장명은 성령장입니다. За хоёрдугаар бүлэг болохоор 성령, 성령장이라고 돼요. ариун сүнсний бүлэг гэж ойлгож болно. 자, 1절로 3절에는 예수님이 그 약속하신 대로 성령님이 강림하시는 내용이 나와요. 오순절 성령 강림. 1-3 дугаар ишлэл болохоор мэдээж Пентекостийн өдөр одоо ариун сүнс ирж байгаа. 자, 4절로 여기 13절까지는 성령의 충만함을 받아서 다른 언어들로 말하기를 시작했어요. 방언을 얘기했습니다. 방언으로. 4절에서 13절. 4절에서 13절. За 4-аас 13 дугаар ишлэл бол мэдээж одоо сүнсийг аваад одоо харь хэлээр ярьж эхэлсэн байгаа. 또 여기 14절로 41절에는 이제 베드로가 전도하는 내용이 나와요. За ингээд 14-өөс 41 нь болохоор Петрийн одоо сайн мэдээ гарч байгаа, хэрхэн сайн мэдээ дамжуулж байгаа гарч байгаа. 예, 14절로 여기 21절에는 오순절 성령에 대해서 구약 시대에 예언한 것을 사도 베드로가 증거를 합니다. За 14-өөс 21-р ишлэлээр одоо нэг 14-өөс 41 шүү дээ тийм ээ. Тэр дотор 14-өөс 21-р ишлэлээр Пентекостийн өдрийн ариун сүнсний талаар одоо хэрхэн хэлж байсныг одоо Петр дамжуулж байгаа. 이제는 22절로 그리고 35절까지는 유대인들을 향해서 너희가 예수님을 십자가에 못 박았다. 죄 없는 예수님. 그러면서 그리스도의 십자가 부활을 증거합니다. За тэгээд 22-оос 35 дугаар ишлэлээр Петр хэлж байгаа тийм ээ. Та нар бол одоо юудэчүүдэд хандаа хэлж байгаа тийм ээ. Юудэчүүдэд хэлэхдээ одоо та нар бол гим нүгэлгүй Есүсийг одоо загламаа дээр цовдолж алдсан тэр дахин амьлсан гэж одоо дамжуулж байгаа. 36절에는 여기 어떻게 보면 그들을 책망하면서 자, 그러나 너희가 예수님을 십자가에 못 박았지만 하나님이 우리의 주와 그리스도로 세우셨다고 하는 것을 선포를 합니다. За тэгээд 36 дугаар ишлэлээр харах юм бол хэдийгээр тэднийг одоо Есүс одоо биш Петр зэмлэж байгаа ч гэсэн Бурхан бол Есүсийг бидний аврагч эзэн болгосон юм а гэдгийг хэлж өгч байгаа.
37절로 38절에는 사도 베드로의 말을 듣고 양심이 찔렸는데 그 사람들에게 예수 그리스도를 믿고 구원을 받으라고 선포하는 내용이 나와요. За тэгээ 37 38 дээр одоо тийм ээ одоо ишлэлээр Есүс Христ биш Петрийн дамжуулж байгаа Есүс Христийн сайн мэдээг сонсоод одоо мөс чанар нь одоо юу гэх юм ингээд гимшиж байгаа эдгээр хүмүүс одоо сайн мэдээг дамжуулж байгаа. 39절로 41절에는 이 베드로의 전도를 듣고 많은 사람들이 예수님을 영접하는 그런 내용이 나옵니다. За тэгээ 39-с 41-р ишлэл дээр олон хүмүүс одоо сайн мэдээг хүлээн авч Есүс Христийг хүлээн авч байгаа талаар байгаа. 42절로 47절에는 초대교회가 부흥하는 그 모습, 부흥의 여러 가지 모습들이 거기 기록되어 있어요. 42절에서 47절. 예. За 42-оос 47 дугаар ишлэлээр анхны чуулганы сэргэлтийн тухай гарч байгаа. 자, 2장에 있는 우리가 대제를 우리가 좀 이렇게 쭉 살펴봤어요. За бид нэр 2 дугаар бүлгийн ерөнхийдөө сэдвүүд жижигхэн одоо ишлэлүүдийг одоо хооронд нь хэрхэн хуваасан талаар 자, 2장 1절부터 3절까지 한번 읽어보세요. За 1-ээс 3 дугаар ишлэлийг бүгдээрээ уншия. 1-ээс 3 дугаар ишлэл бүгдээрээ уншаарай. Пентакостын өдөр болоход тэд төмөөрөө нэг газар цугласан байлаа. Гэнэт тэнгэрээс хүчит хууль сайлах мэт дуу чимээ гаран бүхэлдээ тэрхүү дуунд автагджээ. Гэтэл гал хаялах мэт хэлүүд бий болон хүн бүрийн дээр тогтхыг тэд харлаа. 자, 오순절 여기 성령님이 임하시는 그런 모습이 여기 기록이 되어 있습니다. За Пентакостын өдөр ариун сүнс хэрхэн одоо бууж ирж байгаа талаар одоо бичиж тэмдэглэсэн байна тийм ээ. 자, 이 성령을 우리가 또 보혜사 성령이라고 하죠. За энэ ариун сүнсийн нэг ёсны бид нар бас туслагч ариун сүнс гэж хэлдэг тийм ээ. 자, 우리가 이 보혜사 성령님이 임하는 그런 모습들이 어떻게 임했는지 어떻게 보면 어떤 사람들은 그런 얘기를 해요. 어떻게 보면 이 보혜사 성령이 임하는 것을 성령이라고 표현합니다. 성령이라고. 그런데 그건 아니에요. 어떤 성령의 어떤 본질적인 모습, 성령의 성품과 어떤 사역의 모습을 보여주는 거예요. 사실은. 보혜사 성령이죠. 그렇지. 이제 보혜사 성령이라고도 하고 오순절 성령이라고도 해요. 다시 말해주세요. 그러니까 여기 보혜사 성령이라고도 하고 오순절 성령이라고 하던 이 성령은 우리 여기 성령의 역사가 나타난 모습을 가지고 어떤 사람은 이것을 성령이라고 얘기하는데 그게 아니라고요. Пентакостын өдөр буусан энэ ариун сүнс нэг ясны бид нар туслагч ариун сүнс гэж байгаа тийм ээ. Гэтэл энэ маань юу вэ гэхээр хүмүүс энэ ариун сүнсний хийсэн ажлыг нь хараад энэ бол ариун сүнсээ гэж хэлдэг байгаа. 자, 세 가지의 모습으로 나타났는데 мэдээд одоо гурван одоо дүр төрхөөр илэрч харагдаж байгаа. 이건 성령의 본질적인 성품이나 또 성령의 사역이나 그런 모습들을 보여주는 겁니다. 사실은. За тэгвэл ариун сүнс одоо гурван дүр төрхөөр харагдаж байна гэдэг маань юу хэлээд байна гэх юм бол мэдээж ариун сүнсний бас мөн чанар гэж байгаа тийм ээ. Ариун сүнсний мөн чанарыг харуулж байгаа. За ариун сүнс мэдээж юу хийдэг талаараа ингэж харуулж байгаа. Ерөөсө түүний мөн чанарыг нь харуулж байгаа. 자, 2절 말씀 아주 중요합니다. За 2 дугаар ишлэл нь бол маш их чухал байна. 호련히 하늘로부터. 이거 중요한 말이에요. 호련히 하늘로부터. хүчит салхи гэж байгаа. Тэнгэрээс хүчит салхи. 성령의 역사는 어떤 사람의 간섭이나 노력으로 되는 것이 아닙니다. За ариун сүнсний ажил бол хэн нэгэн хүний хичээл зүтгэхэд эсвэл хэн нэгэн хүн хичээлэн одоо гуйсан ч юм уу тэр түүнээс шалтгаалж ирдэг юм бол биш. 성령의 단독적인 사역이에요. Энэ бол ерөөсөө ариун сүнс өөрөө ажиллаа хийдэг байна. 호련이라는 단어가 그것을 이야기합니다. хүчит хууль сайлах гэж байна тийм үү? хүчит хууль сайлах гэж. 하늘로부터라는 энэ 말. нь одоо ариун сүнсийг хэлж байгаа. 하늘로부터라는 말은 하나님으로부터
이미 때가 되어서 하늘로부터 그 하나님의 역사가 오순절 성령의 역사가 시작이 되었다라고 하는 것을 분명히 정의하는 거예요. За тэгвэл энэ Тэнгэрээс гэдэг маань юу гэж хэлж байна вэ гэвэл Бурханаас эхлээд тийм ээ энэ ариун сүнсний ажил Бурханаас эхэлсэн юм а гэдгийг нь одоо маш тодорхой хэлж өгч байгаа. 그리고 오순절 성령의 역사는 하나님의 단독적인 사역이면서 하나님의 어떻게 보면 뜻대로 그 성령의 사역이 시작됐다는 걸 알 수 있습니다. За тэгвэл эндээс бид нар харах юм бол ерөөсөө энэ ариун сүнсний ажил Пентакостын өдөр болсон ариун сүнсний ажил ариун сүнс маань ерөөсөө Бурханаас эхэлсэн бөгөөд энэ бол хин нэгний хүсэлтээр гуйлтаар ч юм уу хин нэгний хичээл зүтгэхийн үр дүн бий болсон юм бол биш шүү Бурханаас эхэлсэн юм а гэдгийг хэлж байгаа. 첫 번째 성령의 오순절 성령 임한 모습은 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 아주 온 집에 가득하며 이런 말씀이 있어요. За тэгээд юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол Тэнгэрээс тийм ээ одоо хүчит хууль салхимт дуу чимээ гаран тэдний сууцгааж байсан байр бүхэлдээ тэр хүү дуунд автагджээ гэсэн байгаа. 실제로 그 120명의 제자들이 있는 데서 급하고 강한 바람과 같은 모습으로 성령이 그들 가운데 임재했다는 걸 알 수 있어요. Тэр одоо газар сууцгааж байсан хүмүүсийн дээр тийм ээ одоо маш их хүчтэй дуу чимээтэй салхи одоо тэр газар ариун сүнс одоо яг тийм ариун сүнсний салхиг тэгж очсон гэж бид нар эндээс харж болох юм. 이 급하고 강한 바람이 의미하는 게 뭐냐면 성령께서 салхи гэж юу хэлээд байгаа юм бэ? 성령께서 하시는 일은 아주 빠르게 신속하게 진행되어 나가는 것을 보여주는 겁니다. Тэгвэл энэ хүчтэй хууль салхи гэдэг маань ариун сүнсний ажил бол яг л энэ салхитай адилхан тийм ээ маш хурдан шийдэгдэж болоо явдгаа гэсэн үг байна. 또 피조물들에게 하나님의 구원 역사를 이룰 때 성령께서 강한 주권적인 능력으로 역사하실 것을 상징하는 거예요. Бас бүтээлүүдэд тийм ээ бурхан тэр ажиллаа хийхдээ маш их хүчтэй одоогоор хүчтэйгээр одоо ажиллаа хийдэг юм а гэдгийг одоо энэ дэр хэлж өгч байна. 급하고 강한 바람이 찾아오면 어떠한 사람도 피할 수가 없어요. Хүчтэй хууль салхи одоо хүрж ирэх юм бол тохиолдох юм бол ямар ч хүн одоо юу гэдэг тэндээс зугтаж чадахгүй. 또 이 모습을 통해서 우리가 볼 수 있는 것은 성령의 역사는 예고치 않은 때에 찾아온다는 것을 알 수 있습니다. Эндээс бид нар харах юм бол ариун сүнсний ажлууд ерөөсөө одоо мэдээчгүй гэх юм уу төлөвлөөцгүй байхад одоо шууд ирж ажиллаа хийх юм а гэдгийг бид нар харж байна. 성경의 사울이라든지 또 삼손이라든지 자 예고하지 않는 상태에서 하나님의 성령이 많은 거예요. Саул ч байна уу одоо юу гэдэг тэр Самсон ч байна уу хинч одоо бэлэн бодоогүй байх бурхны ариун сүнсний ажил хин дээр ч байсан тийм ээ одоо бий болдог байх нь. 또 두 번째로는 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 그랬어요. За тэгээд нэгдүгээр нь болохоор Тэнгэрээс хүчит хууль салхи гэж хэлсэн. За хоёрдугаар нь тэгвэл юу вэ гэвэл тэгтэл гал хаялах мэт хилүүд бий болон гэсэн байгаа. 자 불의 혀처럼 갈라졌다고 그랬습니다. Гал хаялах мэт хилүүд гэсэн байгаа. 자 불이라고 하는 의미가 뭘까요? За тэгвэл гал гэж юу юм бэ? 불이라고 하는 것은 모든 것을 태워버립니다. Гал бол ерөөсөө бүх зүйлийг шатаадаг. 모든 것을 태워버린 다음에 다시금 새롭게 세워나가는 것이 불의 역할이에요. За гал бүгдийг тийм ээ одоо шатааж хаяад за тэгээд тэндээс ахиж шинээр одоо бүх зүйлийг ахин шинээр эхлүүлж байгаа одоо үүрэгтэй байна. 그렇기 때문에 이 성령이 우리에게 찾아오면 우리에게 있는 모든 죄악과 부패성들을 다 태워버리신다. Тэгвэл ариун сүнс бид нар дээр ирэх юм бол бидний дотор байгаа гим нүглийн одоо тэр гимт чанарууд тийм ээ энэ бүх зүйл бүгднгийн одоо галаар шатааж одоо үгүй болгож хайдаг. 내가 옛날에 한국에 유명한 장로님이 계셨어요. 김용기 장로님. 가나안 농구학교 김용기 장로님. 김용기? 김용기. 김용기. За Солонгос дээр үед маш алдартай одоо ахлагч гэхээсээ илүүтэйгээр одоо юу гэдэг нэг том чуулганы удирдах зөвлөлийн одоо гишүүн гэж ойлгож болно манайхаар бол ийм одоо 김용기 гэдэг хүн байсан. 한국 사람들이 모르는 사람이 없을 정도로 다 알아.
Солонгосчууд бараг мэдхгүй хүн гэж бараг байдаггүй байсан байна. 그분의 영향력이 지금도 남아 있습니다. Тэр хүний нөлөөлөх чадвар одоо ч гэсэн нөлөөлсөөр байгаа. 그분 기도실에도 내가 가봤어요. Тэр хүний залбирлын өрөөнд ч гэсэн би очиж үзсэн. 자, 여기 원주 가는 쪽에 신림이라고 하는 곳이 있는데 원주에서 저쪽으로 단양 가는 쪽으로 가다 보면 신림이라는 곳이 있는데 거기에 가난 농군학교가 있어요. 거기에 기도원이 있는데 그 기도원에 그 장로님의 기도실이 있어요. За тэгвэл энэ хүний залбирлын одоо өрөө нь хаана гэдэг вэ гэх юм бол одоо Вонжуугаас өрөөдөд явхад одоо Шилим гэж газар байгаа. Тэнцээ одоо сургуулийн 어떤 학교? 학교는? 가나안 농군학교. 가나안. 가남? 가나안. 우리가 가나안. 가나안. 아하, 우리가 뭐 가나안 정복할 때 가나안. 가난. 아하. 농군이라는 것은 농사하는 것을 얘기하는 거예요. 농사 아. 일꾼 학교라는 뜻이에요. 아. 농사를 짓는 일꾼 학교. 그런 뜻이에요. 만ахны одоо нөгөө нэг хөдөө аж ахуй сургууль гэдэгтэй адилхан Канааны одоо тэр юугүй одоо газар тариалангийн гэх юм уу тариалангийн тийм сургууль одоо хөдөө аж ахуй сургуультай адилхан ийм сургууль байдаг тэр залбирлын одоо өрөөнд байсан байгаа. 근데 그분의 마음을 읽어볼 수 있는 것이 가나안 농군학교 가면 여러 곳에 많이 기록이 되어 있어요. Тэгээд тэр одоо Канаан одоо тэр хөдөө аж ахуй сургуульд яваад очих юм бол тийм ээ одоо ерөөсөө тэр хүний ямар сэтгэлтэй хэрхэн хандаж байсныг тэндээс харж болдог. 겟세마네 동산으로 올라가는 기도실이 있습니다. 겟세마네라고 하는 동산이 이름을 명칭을 만들었는데 기도실들이 많이 지어져 있어요. 아하, за тэгээд тэндээс очиод ингэ харахад Гетсемен гэдэг одоо уулыг тийм ээ Гетсемен цэцэрлэг гэж нэрлээд тэн чинь одоо залбирлын өрөөнүүд зөндөө байгаа. 그 내려오다 보면 동그랗게 이렇게 반달 모양으로 어떤 표지판인데 거기다 글을 써놨어요. 그 생전에 그분이 거기다가 글을 써놓은 게 있어요. 아하. За тэгээд тэр Гетсемен одоо цэцэрлэгээс уруудаад ирэх юм бол тэр нэг үүд хаалга бидэг аюудын ингээд нэг таних тэмдэг болгоод нэг юм одоо тал ийм хаалганы юм байдаг шүү дээ тийм ээ одоо юу гэх юм бэ тэрний одоо тэр хаалганы модон дээр ингээд бичиж тэмдэглэсэн тэр хүн амьд байхдаа бичсэн үг байдаг. 아주 짧은 글자예요. Маш богино үг. 근데 거기도 뭐라고 써놨냐면 한문으로 신천신지라고 써놨어요. 신천신지 신 газар 신 тэнгэр гэж бичсэн байгаа. 이게 무슨 뜻이냐면 Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэмээр? 자, 그 가나안 농군학교가 하늘의 땅이고 이 세상도 하나님의 땅이라고 하는 것을 그렇게 표현해요. За тэгвэл энэ одоо утга нь яг ямар утгатай юм бэ гэмээр энэ сургууль бол тийм ээ одоо Тэнгэрийн газрын одоо газар дэх газар мөн гэсэн утгаар бичсэн байгаа. 그러니까 그 네 글자가 신천신지라는 단어가 그 가나안 동굴학교에 있는 모든 사람이나 대한민국의 모든 사람이 하나님의 백성이 되게 해달라는 그런 뜻이 담겨 있어요. За тэгвэл тэр одоо Канаан одоо хөдөө аж ахуйн их сургуулийн одоо тэр одоо тэгж бичсэн одоо агуулга нь юу хэлж байна вэ гэх юм бол энэ газар дээр байгаа хүмүүс хүртэл тийм ээ энэ газар дээр байгаа одоо газар дэлхийн энэ хүмүүс хүртэл Тэнгэрийн улсын иргэн болгож өгөөч гэсэн утгаар одоо бичиж тэмдэглэсэн байгаа тэрийг. 또 신지라는 말은 이 세상에 있는 모든 그 땅들이 하나님의 나라가 되게 해달라는 뜻이 있어요. За тэгвэл одоо мэдээж одоо шинэ газар тийм ээ одоо шинэ газар энэ дэлхийн бүх улс орн биш энэ дэлхийн бүх газар нутгийг гэсэн Бурхны улс болгож өгөөч гэсэн утгаар одоо бас шинжий гэж бичсэн байгаа. 거기서 조금 더 옆으로 가면 또 거기에 또 이런 거 하나 했다가 또 글을 또 써놓으신 게 있어요. За тэгээ тэр хаалганаас жоохон одоо хажуу тишээ буюу явах юм бол бас ахин тэр үүд хаалга шиг тийм одоо бөөрөнхий юм орцсон одоо юу гэдэг модон дээр бас юм бичээ үлдээсэн байгаа. 성령의 불받아 내 안과 바깥의 모든 죄악을 불살라고 그러죠. Аха тэн дээр юу гэдэг вэ гэвэл ариун сүнсний гал тийм ээ ариун сүнсний гал миний дотор хийгээд гадна байгаа бүх гэм нүглийг шатааж өгөөч гэсэн байгаа. 내가 그 글귀를 보고서 내가 충격받았어. Би тэр одоо бичгийг уншаад одоо маш их одоо юу гэдэг цочрол авсан. 왜 그렇지요? Яагаад вэ? 성령 충만한 인격을 가지고 있는 사람, 성령 충만한 사람은
벌써 그 뜻이 무슨 뜻인지 금방 알아채요. Тэгвэл ариун сүнсээр дүүрэн байгаа хүн маань тийм ээ юу гэж ариун сүнсээр дүүрэн байгаа хүн бол тэр одоо үгийг уншаад шууд энэ ямар утгатай вэ гэдгийг одоо ойлгож авдаг. 우리에게 성령께서 찾아오시면 아리ун сүнс биднэр дээр ирэх юм бол 우리에 있는 모든 죄를 다 드러나게 하십니다. бидний бүх гэм нүглийг ил болгож харуулдаг. 철저히 회개하고 애통하게 만들어요. Үнэхээр одоо гимшиж тийм ээ тэр гэм нүглээсээ болж одоо шаналдаг болдог байна. 다시는 그 죄를 짓지 않고 싶은 마음이 생겨요. Дахин тэр гэм нүгэл үйлдэхгүй байхыг одоо хүсдэг. 또 하나님의 기뻐하시는 것과 하나님이 싫어하시는 것을 분명하게 깨닫습니다. Одоо бурхан юу хүсдэг, бурхан юу одоо таалагддаг, бурхан юу хүсдэггүй, юунд одоо дургүй вэ гэдгийг бүрэн одоо мэддэг байх нь. 우리가 성령의 사람이 되는 게 굉장히 중요해요. Тийм учраас бид нар ариун сүнсний хүн болно гэдэг маань одоо маш их чухал байна. 김용기 장로라는 분이 거기에다 그런 글귀를 써놓은 것은 대한민국에 있는 모든 사람들, 세상에 있는 모든 사람들이 성령의 사람이 되기를 원하는, 그래서 내 안과 바깥에 있는 모든 죄를 다 태워버리고 하나님의 나라를 세워나가기를 원하는 그런 마음을 품었다는 걸 읽어볼 수 있는 거예요. Тэгвэл саяны тэр Ким Юнги гэдэг хүн маань тийм ээ энэ хүний үнэхээр хүсэж байгаа зүйл нь юу байсан бэ гэх юм бол тэр хүн өөрийнхөө тэр хэлсэн тийм ээ одоо миний доторхыгээд гадах бүх гэм нүглийг тэр ариун сүнсний гадаар шатааж өгөөч гэж хэлсэн. Тэгвэл энэ дэлхийн ертөнцийн бүх хүмүүс энэ одоо үгийн дагуу ингэж одоо шатаагдах туслаач гэсэн одоо тийм одоо хүсэлтэй байсан байгаа. 그렇기 때문에 여러분들에게 불과 같은 성령의 역사가 있어요. Тийм учраас та бүхэнд энэ гал мэт тийм ээ ариун сүнсний ажил бий бодох хэрэгтэй. 내 안에 있는 모든 죄가 다 태워져 버리고 이제는 뜨거워져서 내가 하나님께 붙들려서 나아가는 그 모습, 그게 성령의 역사의 모습이에요. Тэгвэл миний дотор байгаа тэр бүхий л одоо юу гэдэг гэм нүглийг шатааж тийм ээ би одоо харин шин бод шинжлэгдээд гараад олон хүмүүс тэр сайн мэдээ дамжуулах нь л одоо энэ ариун сүнсний ажил ахнэ. 자, 여기 또 혀같이 갈라지는 모습으로 나타났어요. За дараа нь юу гэсэн бэ гэх юм бол гал хайлах мэт хилүүд бий болж гэсэн болон гэсэн хилүүд. 여기 갈라진다고 하는 게 어떤 의미가 있을까요? За хилүүд бий болно гэдэг маань юу гэж хэлж байгаа юм бэ? 혀라고 하는 특징이 뭐죠? 혀. За хилний энэ одоо үүрэг юу вэ? 혀가 특징이 뭐예요? Хилний онцлог нь юу гэдэг вэ? 혀는 두 가지의 특징이 있죠. За хилд бол хоёр онцлог байгаа тийм ээ. 첫째는 Нэгдүгээрт нь 말하는 기능이 있어요. тэр ярих тийм ээ одоо үүрэгтэй. 또 두 번째로는 맛을 보는 기능이 있습니다. За хоёрдугаарт нь амтлах одоо үүрэгтэй. 그러니까 혀같이 갈라졌다고 하는 것은 뭐냐면 성령의 역사는 하나님 주신 은혜의 맛을 보게 하는 겁니다. Тэгвэл ариун сүнсний ажил бол тийм ээ одоо юу хэлж байна гэх юм бол Бурхны өгсөн тэр нэгүслийн тэр ивэлийн амтыг одоо мэдрэх амтлах одоо юм үүрэгтэй байна. 또 그 은혜를 선포하지 않고는 견딜 수 없는 상태가 되는 거예요. Тэр ивэлийг тийм ээ гадагшаа гаргаж одоо дамжуулахгүй бол тайван байж чадахгүй. 그리고 오순절 성령의 역사가 임하면 그 사람은 말하지 않고는 견딜 수가 없어요. Тийм учраас энэ Пентекостийн өдөр ариун сүнсийг авах бол тэр хүн тэр одоо ариун сүнсний ивэлийг гаргаж ярихгүй бол тэр хүн тайван одоо төвчээртэй байж чадахгүй гэсэн. 그리고 성령의 역사가 임하면 그 사람은 맛을 볼 줄도 알고 그 맛에 대해서 선포할 줄도 안다. За тийм учраас ариун сүнсний ажил бол тийм ээ тэр одоо тэр Бурхны өгсөн ариун сүнсний ажил бол тэр амтыг нэхээ мэдрээд дараа нь мэдэрсэн амтаа бусдад бас тийм ээ хуваалцаж хэлж ярих хэрэгтэй байна. 자, 여러분들이 우리 신학교를 통해서 바른 진리의 맛을 봤어요? За тэгвэл манай оюутнууд тийм ээ манай библийн сургуулиар дамжуулан тэр төв гэх юм уу одоо тийм ээ энэ үгийн одоо тэр амтыг амталж үзсэн үү? 자, 바른 신앙의 맛을 봤어요? Төв итгэлийн амтыг амталж үзсэн үү? 아멘. 그것을 성령으로 말미암아서 보게 되면 그걸 말하지 않고는
견딜 수가 없다고. хэрвээ үүнийг тийм ээ үнэхээр ариун сүнсээр дамжуулж мэдрэхгүй бол тийм ээ. Ариун сүнсээр дамжуулаад мэдрэх юм бол тэрийг ярихгүй байж чадахгүй байх. 그런데 이 갈라졌습니다. 그 혀같이 막 이렇게 쫙 갈라지는 모습이 나타났어요. За тэгсэн энэ дээр галууд одоо хайлаад галууд одоо би бодонгуудаа хил гал өгөгдөнгүүтээ хил мэт одоо болон одоо хуваагдсан байгаа. 성령의 역사 가운데 갈라졌다고 하는 의미가 어떤 의미일까? За тэгвэл ариун сүнсний ажил дээр тийм ээ гал мэт одоо болон одоо энэ дээр энэ хуучин библиэр болохоор хуваагдаж гэсэн юм алга тийм ээ одоо гэтэл одоо хуваагдана гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ? 진리를 깨닫고 죄를 미워하고 이제는 하나님의 사람으로 살겠다 생각할 때 그 사람은 죄와 비진리를 죄와 어둠을 다 갈라버립니다. За тэгвэл энэ хуваагдсан гэж байна тийм ээ одоо шинэ библиэр болохоор галдих мэт хуваагдсан хэлүүд. За тэгвэл хуваагдсан гэдэг маань юу юм бэ? Үнэн болоод үнэн бус тийм ээ. 목사님 다시 말해 주세요. 자, 갈라졌다는 것은 아하. 내가 하나님의 성령으로 말미암아서 어찌 보면 맛을 알고 또 하나님의 복음의 그 사명을 담대히 증거하게 되었는데 이런 사람은 하나님의 은혜를 통해서 죄라고 하는 것을 바로 알고 진리가 무엇인 것을 바로 아는 거예요. 아하. 또 진리가 무엇인지 비진리가 무엇인지를 바로 분별할 줄 안다는 거예요. 아하. За ариун сүнсний галыг авч тийм ээ тэр хуваагдсан гэдэг маань ариун сүнсний галыг авсан хүн өөрөө хэрхэн тийм ээ одоо үнний үгээр сургагдаж үнний үгээр бэлтгэдээд тэр хүн үнэн болоод үнэн биш юу юм бэ гэдгийг одоо ялгаж мэддэг гэсэн утгатай байна. 자, 갈라지게 한다고 하는 것은 뭐냐면 성령께서 임하시면 그 사람은 죄를 떠나게 돼 있어요. 비진리를 떠나게 돼 있다고. Юу гэсэн үг юм бэ гэвэл тэр хүн ариун сүнсийг авах юм бол тэр хүн ариун сүнсийг авсан учраас үнэн бус зүйлээс тийм ээ үнэн бус зүйлээс одоо холдон явдаг байна. 그리고 갈라디아 5장에 보면 성령을 쫓아가라 하면서 성령의 9가지 열매에 대해서 이야기하죠. За тэгээд Галатийн 5 дугаар бүлэг дээр харах юм бол тийм ээ юу гэдэг вэ гэвэл ариун сүнсийг даган явагдсан гэдэг ариун сүнсний 9 үр жимсийн тухай хэлдэг. 자, 성령의 9가지 열매가 뭐죠? 아리운 순스니 유승 우르짐스는 유우데 아리운 순스니 유승 우르짐스. 자, 갈라디아 5장 22절에 보면 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이렇게 말씀했어요. 자, Галат 5 дугаар бүлэг дээр харах юм бол ариун сүнсний үр жимс гэж байгаа тийм ээ. Энэ нь хайр, инрэл, итгэл, төвчээртэй байдал гэдэг итгэмжтэй байдал ингээд 9 үр жимс байгаа. 그러니까 성령께서 임하시면 그 사람은 그렇게 변화되는 삶을 살게 돼. Ингэж тийм ээ одоо байх юм бол энэ ариун сүнсийг авах юм бол энэ хүн ингэж өөрчлөгддөг байх нь. Ингэж өөрчлөгддөг байх. 그게 갈라짐의 역사입니다. 갈라짐의 역사. Энэ бол нөгөө нэг хуваагдж байгаагийн тийм ээ одоо үр дүн гэх юм одоо ажил ингэж харагддаг байх. 오순절 성령의 역사가 이렇게 나타났어요. За тэгэд Пентекостийн өдөр ариун сүнсний ажил ингэж харагдсан байх нь. 오늘 우리도 이런 성령의 역사를 인격적으로 경험하는 사람이 돼야 돼. Тийм учраас бид нар ч гэсэн өнөөдөр ариун сүнсний ажлыг зан чанарынхаа хувьд хүртэл ингэж мэдэрдэг хүмүүс болох хэрэгтэй. 어떻게 하면 성령의 역사를 경험할까? Яавал тэгвэл энэ ариун сүнсний ажлыг бид нар мэдэрч болох вэ? 가장 기본적인 것은 성령의 역사는 성령께서 단독적으로 역사하시기 때문에 하나님의 은혜를 주실 만한 사람에게 찾아오신다. За тэгвэл хамгийн одоо юу гэдэг чухал зүйл гэж хэлэх юм бол тийм хамгийн одоо ойлгомжтой чухал зүйл нь юу гэх юм бэ? Ариун сүнсний ажил гэдэг маань Бурхан өөрөө тэр ажлаа хийж байгаа учраас тэр өөрөө хүнд ажлаа хийхээ өөрөө шийдэж авчихдаг. 두 번째로는 하나님이 기뻐하시는 일을 하는 사람에게 성령의 역사가 찾아옵니다. За тэгвэл ариун сүнсний ажил хоёрдугаарт нь хэн дээр очдог вэ гэх юм бол Бурханд нөгөө нэг тааламжт зүйлийг үйлддэг хүн дээр Бурханы одоо ариун сүнсний ажил бий болдог байна. 복음 전하는 일을 한다든지
сайн мэдээний одоо сайн мэдээ дамжуулах ч юм уу? 사랑을 베풀고 긍휼을 베풀고 선을 베푼다든지 сайн хайрыг үзүүлж тийм ээ одоо сайныг хийж одоо сайхныг одоо түгээх ч юм уу тийм. 거기에 성령의 역사가 임하는 거예요. Ийм хүн дээр ариун сүнсний ажил бий болдог байна. Ариун сүнсний ажил бий болдог. 우리가 성령의 사람이 돼야 됩니다. 그래서 Бид нар ариун сүнсний хүн болох хэрэгтэй. 우리 잠시 쉬었다 갑시다. За бүгдээр хамтдаа амраад үргэлжлүүлцгээе. 자, 10분만 쉬었다 하겠습니다. 10 минут амраад үргэлжлүүлцгээе. 잠깐 쉽시다. Бүгдээр амарцгаая. За эхэлцгээе. 자, 여기 4절 말씀. 자, 4절부터 여기 13절까지 한번 읽어봐요. За 4-өөс 13 дугаар ишлэл. Хаана хэлэн 4-өөс 13 дугаар ишлэл хамтдаа уншицгаая. Энэхүү тэд бүгд ариун сүнсээр дүүрч мөнөөх сүнсээр дамжуулан өгөгдсөнийг харь хэлээр ярьж эхлэв. Тэр цагт Тэнгэрийн доорх үндэстэн бүрээс сүсэг юдэчүүд Ерүсалимд амьдарч байж энэхүү чимээнээр үе олон цугларч өөрсдийнх нь төрлөх хэлээр тэдний ярихыг сонсоод ихэд гайхжээ. Гайхаж алмаарсан тэд энэ ярьж байгаа чинь бүгд Галил ирцүүд биш үү? Гэтэл тэд төрлөх хэлээр маань хүн бүр ярихыг сонсох нь юу вэ? Партууд, Медчүүд, Иламчууд, мөн Месопотам, Юдэ, Каппадок, Понт, Аз, Фруг, Памфул, Египт ба Корений хавийн Ливийн хэсэг суугчид болон Ромоос иргэсэд болох Юдэчүүд бас шинэ итгэлтнүүд Кретчүүд Арабууд бид нар Бурхны агуу үйлсийн тухай тэдний яриаг өөрийн хэлээр сонсгоолоо гэв. Тэд бүгд гайхширан алмаарсаар өөр хоорондоо энэ юу гэсэн үг вэ гэхэд тэд амтд дарсанд согтгоожтэй гэж зарим нь шоолвоо. 자, 여기 4절부터 13절에는 오순절 성령의 역사가 임하고 나서 거기에서 하나님의 특별한 그 은혜의 역사가 나타났어요. За 4-өөс 13 дугаар ишлэлээр тэгээд Пентекостийн өдрийн ариун сүнсний одоо ариун сүнс ирсний дараа Бурхны онцгой гэх юм уу одоо онцгой одоо тэр нэгүсэл бий болсон байгаа, ажил явагдсан байгаа. 첫째로는 그들이 다 성령의 충만함을 받고 이런 말씀이었어요. За нэгдүгээр нь болохоор тэд нэр ариун сүнсний тийм ээ одоо ариун сүнсээр дүүрч гэсэн байгаа. 성령의 충만함을 받았다는 것은 그들의 전 인격이 온전히 하나님의 사람으로 변화되었다라고 하는 것을 보여주는 징표입니다. За тэгвэл ариун сүнсээр дүүрч гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэвэл тэдний мөн чанар бүхрэлтэй тийм ээ одоо бүрэн өөрчлөгдсөн гэсэн үг байна. 어떻게 하나님의 사람으로 변화됐을까요? Тэгвэл эдгээр хэрхэн одоо өөрчлөгдсөн бэ? 나도 성령의 충만한 역사를 여러 번 경험을 한 것을 내가 한번 이야기를 해볼게요. За би ч гэсэн одоо ариун сүнсний тэр ажлыг тийм ээ одоо хэд хэдэн удаа хэрхэн одоо мэдэрснээ та нарт хэлж өгье. 첫째로는 성령의 충만한 역사가 오면 내 마음속에 화평이 찾아옵니다. Ариун сүнсний тийм ээ одоо дүүрэлт ирнэ, дүүрэн одоо байдал ирж байна гэх юм бол миний дотор нэгдүгээр нь юу бий болдог вэ гэвэл амар амгалан бий болдог. 또 둘째로는 진리에 대해서 확실하게 분별하고 깨닫게 돼요. За хоёрдугаар нь болохоор үнний талаар тийм ээ үнний үгийн талаар баттай ойлгож хүлээж авдаг. 그런가 하면 세상에서 이전에는 느끼지 못했던 평안함이 찾아옵니다. За хэрвээ тэгэх юм бол одоо дэлхийд тийм ээ одоо юу гэдэг юу яаж байгаагүй мэдэрч байгаагүй тэр амар амгаланг мэдэрдэг. 다른 말로 얘기하면 천국이 임해요. 천국이. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо Тэнгэрийн хаанчлал одоо өөрийнх нь дотор ирдэг гэж. 얼마나 그 모습이 기뻤는지 여기 13절에도 보면 사람들이 그 성령에 감동된 사람들에 대해서 그들이 세술에 취하였다 하더라 이런 표현을 썼잖아요.
За гэтэл энэ дээр харах юм бол 13 дугаар эшлэл дээр юу хэлж байна гэх юм бол бүр одоо ямар байсан болоод эдгээр хүмүүс мэд тэд амтар дарсан цогцгойчтэй гэж хүртэл ярих хэлэгдэв тийм үү? 이 세술에 취하면 어떻게 보면 자기가 이전에 어떤 자기의 어떤 욕심이나 생각을 가지고 살아가던 그런 생각이 아니라 이제는 그 하나님의 은혜가 너무 감격해서 그냥 그 은혜를 찬양하고 은혜를 높이고 은혜를 이야기하고 주절주절하면서 하는 그런 모습들이 나타납니다. За тэгвэл үнэхээр бид нар ариун сүнсний ивэлийг авах юм бол үнэхээр ямар дүр төрх хийж байна гэх юм бол өмнөх байсан дүр төрхөөс илүү шал өөр болж тийм ээ одоо бурхны хүн болон өөрчлөгдөж тэдний одоо хэлж ярьж байгаа нь хүртэл одоо өөр болж хувирдаг байна. 그게 성령의 어떤 인격적으로 임한 사람들의 모습이에요. За энэ бол ариун сүнсний хувьд одоо дан чанарын хувьд одоо хүнд одоо өөрчлөгдөж байгаагийн илэрлэл нь байна. 또 그 마음 속에 육체의 부패성이 다 들여다봅니다. За тэрвээ тэгэх юм бол мэдээж тэр ариун сүнсээр дүрх юм бол тэр махан биеийн тэр гинт чанарыг хүртэл одоо харж олж хардаг байна. 죄가 다 느껴져요. Тэр бүх гим нүглийг мэдэрдэг. 그래서 그 죄에 대해서 떠나고자 하는 마음, 다시는 그런 죄를 짓고 싶지 않은 그런 마음들이 생겨나는 거예요. хэрэг за тэгэх юм бол дахин тийм ээ одоо тэр гим нүглийг үйлдэхийг хүсэхгүй тэр ариун сүнсийг дүүргэлтийг авах юм бол гим нүглээс холдож ахин ийм гим нүгэл би үйлдэхгүй шүү гэсэн тэр хүсэл одоо тэр дотор бий болдог байна. 자, 이렇게 성령의 충만한 역사가 오면 그 은혜가 너무 감사해서 그 은혜를 놓지 않기 위해서 육신의 부패성과의 싸움에서 지지 않으려고 아주 노력을 합니다. За тэгээд мэдээж одоо тэр ариун сүнсний дүүргэлтийг авах юм бол тэр өөртөө тэмцэж тийм ээ тэр гим нүглийн тэр дан чанартайгаа тэмцэлдэж аль болох тэр гим нүглийг ялахын тулд тэр дотор маш их тэмцэл бий болдог байна. 그런 때로는 양보하기도 하고 때로는 희생하기도 하고 때로는 손해보기도 하는 그런 모습들로 나타나는 거예요. 내가 왜 그러냐면 За 그런 тэгвэл 것으로 인해 가지고 성령의 감동을 잃지 않기 위해서. яагаад одоо юу гэдэг вэ гэх юм бол ариун сүнсээр дүүрэх юм бол заримдаа тохиолдол тийм ээ одоо юу гэдэг заримдаа бууж өгөх хэрэг гарна одоо хийжсэн зүйлээ за боли тийм ээ одоо миний өмнөөс хийч юм уу иймэрхүү одоо хэрүүл тэмцэл юм маргааны зүйлээс одоо хол байхыг хүсдэг. Ингэснээр энэ хүн яаж яах юм бол өөрийн дотор байгаа тэр ариун сүнсийг алдахгүй тул тэр аль болох одоо хүмүүст бууж өгдөг байх нь зай тавьж өгдөг байх нь ингэж 아리운 순수의 아프콘도 대체도 하네. 자, 그래서 이게 성령의 충만한 역사가 오순절 성령의 역사를 경험한 사람들에게 임한 겁니다. 나한테 펜테코스틴 오늘 아리운 순수가 앞선 고무신 дотор ингэж одоо 아리운 순수 одоо дүүрсэн байгаа. 자, 이제 성령의 말하게 하심을 따라서 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 그랬어요. 나한테 아리운 순수ээр дүүрээд мөнөөх 순수ээр дамжуулан өгөгдсөнийг хар хэлээр ярьж байлаа гэсэн байна. 자, 다른 언어들로 말하기를 시작했는데 이거 어떻게 보면 방언의 역사가 나타나는 겁니다. За энэ дээр харах юм бол өгөгдсөнийг өөр хэлээр хар хэлээр ярьж эхлэв гэж хэлсэн тийм өөр хэлээр энэ болохоор нэг ёсны одоо хар хэллийн одоо ажил хэлсэн байгаа. 오순절 성령의 역사가 임하면서 제일 첫 번째 받은 모든 사람들에게 나타난 은사가 방언의 은사예요. За тэгвэл Пентекостийн өдөр ирснээр тийм ээ одоо Пентекостийн өдөр тэр ариун сүнсийг авснараа хамгийн одоо юу гэдэг тэдний хийсэн зүйл нь юу юм бол хар хэлийг тэр одоо хүмүүс авсан байгаа. 자, 여러분들 방언할 줄 알죠? За та нар хар хэлээр ярьж мэдгүй. 자, 방언할 줄은 몰라요? Мэдгүй тийм ээ? Мэдгүй юу? 아, 방언할 줄 알죠? Мэдх юм уу, мэдхгүй юм уу? 믿고 모른대요. 모른대요? 나한테 말하는 걸 조심해야 되기 때문에 그런 것 같아. За одоо нөгөө хэлж ярьж байгаагаа бүгдээрээ бас сайн мэддэг болсон тийм ээ юу хэлж ярих уу гэдгийг мэддэг болсон болохоор. 자, 여기에서 말하는 방언이 어떤 방언인지 우리 한번 보시자고요. За тэгвэл энэ хоёрдугаар бүлэг дээр хэлж байгаа энэ харь хэл маань яг ямар хэлийг хэлээд байгаа юм бэ гэдгийг бүгдээрээ хамтдаа бас. 자, 이게 5절부터 12절까지 나타난 이 방언의 역사는
자, 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있더니 그랬어요. 경건한 유대인들. За тэгвэл 5 дугаар эшлэл дээрээс харах юм бол тэр цагт Тэнгэрийн доорх үндэстэн бүрээс сүсэгт юудэчүүд гэсэн тийм ээ юудэчүүд Ерүсалимд амьдарч байжээ гэсэн байна. 자, 이 방언의 역사가 나타나니까 큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들이 말하는 것을 듣고 소동하여 다 놀라 신기하게 여겨 이르되 보라 이 말하는 사람들이 다 갈릴리 사람이 아니냐? 우리가 우리 각 사람의 난고 방언으로 듣게 되는 것이 어찌 됨이냐? 이렇게 말씀을 했어요. За тэгээд энэ дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол тэр дөрв болон биш ээ тийм 5 дугаар эшлэлээс эхлүүлээд харах юм бол тэр цаг Тэнгэрийн доорх үндэстэн бүрээс сүсэгт юудэчүүд Ерүсалимд амьдарч байжээ. Энэхүү чимээнээр үе олон цугларч өөрсдийнх нь төрлөх хэлээр тэдний ярихыг сонсоод ихэд гайхжээ. Гайхаж алмаарсан тэд энэ ярьж байгаа чинь бүгд Галил ирчүүд биш үү? Галилчүүд биш үү? Гэтэл бид төрлөх хэлээр маань хүн бүр ярихыг сонсох нь юу вэ гэж гайхацсан байна. 자, 8절 한번 읽어봐요. За тэгвэл 8 дугаар эшлэлийг бүгдээр ахиад харъя. Гэтэл бид төрлөх хэлээр маань хүн бүр ярихыг сонсох нь юу вэ гэсэн байна. 방언이라는 말은 자기 나라 말입니다. 각 나라의 언어라는 외국어란 뜻이에요. За тэгвэл 2 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа энэ хайр хэл тийм ээ энэ хайр хэл гэдэг маань юу хэлээд байна вэ гэх юм бол өөр улс орны хэлээр ярихыг хэлж байна. өөр улс орны хэлээр ярихыг. 시라보로 글로사라는 단어는 언어라는 뜻입니다. 언어. Globus, 글로사. glossa. За еврейгээр бол glossa гэдэг үг бол ерөөсө хэл гэсэн утгатай байна. 근데 여기 보니까 각 사람이 난 곳 방언, 각 사람이 난 곳의 언어로 사도들을 통해서 그들이 예언하는 소리가 들려진 겁니다. За тэгвэл энэ дээр юу гэж нэх юм бол хамгийн гол нь бид төрлөх хэлээр мань хүн бүр ярихыг сонсох нэг юу вэ гэж байгаа. Тэгвэл хүн болгон тийм ээ өөрийнх нь төрсөн нутгийн хэлээр яриад байна гэж байгаа. 9절에 우리는 바데인과 메데인과 엘람인과 또 메소포타미아, 유대와 갑바도기아, 본도와 아시아, 부르기아와 밤빌리아와 애굽과 및 구레네에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 그레데인과 아라비아인들이라 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰 일을 말함을 듣는도다 이렇게 얘기했어요. За тэгсэн 19-р ишлэлээс эхлээд юу гэж хэлж байна вэ? Тэнд ямар хүмүүс ирсэн байсан бэ гэвэл 9-р ишлэлээс Парсчууд, Медчууд, Иламчууд, мөн Месопотам болон Юудэ, Каппадок, Понт, Аз, Пуру, Памфул, Египт ба Курэний хавийн Ливийн хэсэгт суугчид болон Ромоос иргэсэд болох Юудэчүүд бас шинэ итгэлтнүүд Кретчүүд, Арабууд бид нар Бурхны агуу үйлсийн тухайд тэдний яриаг өөрийн хэлээр сонсцоолоо гэвсэн. 자, 이 사람들을 보니까 세계 각지에 흩어져 있는 유대인들이 오순절 이스라엘의 3대 절기가 있어요. 하나는 77절이라고도 하는 오순절 절기가 있습니다. 오순절. 제일 처음에 드리는 절기는 정월에 드리는 1월 달에 드리는 6월절이 있어요. 6월절. За юудэчүүдийн хувьд бол маш том одоо 3 баяр байдаг тийм ээ. За 1-р баяр нь болохоор хамгийн 1-р нь болохоор 1-р сард болдог дээгүүр өнгөрөх баяр байгаа. 그다음에 오순절 절기가 있습니다. За дараах нь болохоор энэ Пентекостийн өдрийн баяр гэж байгаа. 오순절을 다른 말로 얘기하면 77절이라고도 하고 맥주절이라고도 해요. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо өөр биш 7 хоногийн баяр гэж бас хэлдэг байна. 자, 안식일이 7번 지나서 해가 시작된 뒤로부터 안식일이 7번 지나서 오는 절기라고 그래서 77절이라고 하고. За тэгвэл 7 хоногийн баяр гэдэг маань юу хэлж байгаа юм бэ? 7 ширхэг 7 тийм ээ 7 ширхэг тэр амралтын өдөр өнгөрсний дараа болж байгаа. тэрийг одоо 7 хоногийн баяр гэж байгаа. 또 밀을 처음 수확해서 하나님께 감사의 절기를 드린 절기라고 해서 맥추절이라고도 합니다. За нэг ёсны бас Пентекостийн гэдэг өдөр гээд 7 хоногийн баяр гээд за тэгээд бас ургац хураалтын баяр гэх үү одоо тийм ба. 이게 두 번째 절기예요. Энэ болохоор 2 дахь баяр аа. 세 번째 절기는 7월 15일 날
7월 15일에 있는 초막절 절기. За 3 дахь баяр нь болохоор юу вэ гэвэл 7 сарын 15-ны өдрөө эхэлдэг одоо майхан баяр. 자, 이 초막절 절기를 장막절이라고도 하고 그다음 수장절이라고도 얘기합니다. 수장절. 수장, 곡식을 저장하는 절기다 그런 뜻이에요. За 또 майхан баяр 장막을 친다는 건 장막을 치고 이제 바깥에서 지내는 절기이기 때문에 장막절이라고도 하고요. за За нэг 3 дахь баяр нь болохоор 7 сарын 15-нд хэлдэг майхан баяр гэсэн тийм ээ. Мэдээж тэр манд майхан бариад одоо майхандаа амьдардаг ийм одоо баярын өдрүүд байгаа. За гэтэл дараагийнх нь тэр баяр маань бас өөрөөр юу гэж хэлдэг вэ гэвэл бид нэг урагцаа хадгална гэж байдаг. Тэр хурааж авна, хураасны дараа хадгална гэж. Тэгвэл тэр хадгалалтын одоо энэ одоо майхан баярыг одоо урагц хадгалалтын баярыг бас хэлдэг байна. 그래서 유대인의 3대 절기는 유월절, 오순절, 초막절 절기예요. За тэгвэл ерөөсөө юудын одоо 3 том баяр маань юу вэ гэх юм бол одоо дээгүүр өнгөрөх баяр, за Пентекостийн өдөр буюу 7 өдрийн баяр, за тэгээд майхан баярын 3. одоо 그래서 이 절기에는 천하에 흩어져 있는 유대인들이 예루살렘의 성전에 나옵니다. За тэгвэл энэ одоо баяраар тийм ээ одоо ерөөсөө газрын тэр одоо газарт одоо тархсан байгаа юудэчүүд одоо Ерүсалим дээр цугладаг ийм том баяр байгаа. 근데 여기 보니까 이 사람들이 저 북아프리카 이집트에서부터 시작해서 저 위쪽으로는 터키 오늘날 터키 중동 지역 사방 여러 곳에서부터 많은 사람들이 이 절기를 지키기 위해 예루살렘에 왔다는 것을 알 수 있어요. За тэгвэл эндээс харж байгаа бол одоо Египт гэж тийм ээ одоо Европ гэж одоо Турк хүртэл ороод тийм ээ одоо Туркасын хүртэл одоо ирж бүгдээрээ олон газар нутгаас одоо олон тооны хүмүүс ирсэн байгааг бид нэр эндээс харж байна. 자, 이들에게 오순절 성령의 역사가 임한 제자들의 입을 통해서 예언을 듣는 거예요. За тэгвэл энэ хүмүүс Пентекостийн өдөр тийм ээ одоо буусан тэр ариун сүнсээр дамжуулан одоо тэр дагалдагчнараас тэр одоо бурхны иш үзүүлгийн үгийг сонсож байгаа. 자, 성령이 말하게 하심을 따라서 이야기합니다. За тэгээд бид нар хэлэхдээ ариун сүнс юу өгсөн яг тэрийг ариун сүнсний дагуу хэлж байсан, ярьж байсан. 성령이 무엇을 얘기하게 할까요? За тэгвэл ариун сүнс юуг яриулж байгаа юм болоо? 성령께서 특별히 오순절 성령이나 보혜사 성령이라고 할 때는 완성된 진리를 가지고 역사하는 성령이라고 해서 보혜사 성령이라고 합니다. За тэгвэл туслагч ариун сүнс, Пентекостийн өдрийн ариун сүнс гэж нэрлэж байгаа нь юу хэлээд байна вэ гэх юм бол тэр бурхны үгийг тийм ээ одоо төгс болгоод биелэгдсэн тэр үгийг дамжуулдаг сүнс ахын гэдэг. 예수 그리스도의 부활하심과 예수님의 십자가, 예수님의 부활 그 진리가 완성되었다라고 하는 것을 선포한 겁니다. За Есүс Христийн загалмай болон тийм ээ Есүс Христийн тэр дахин амьлалт одоо төгс биелсэн юм а гэдгийг нь одоо дамжуулж байгаа. 이것은 성령께서 왜 유대인들에게 그들이 믿음의 조상을 따라서 또 가나안의 기업을 얻게 했는가를 보여주는 중요한 메시지 가운데 하나예요. 가나안에 네. 자, 이스라엘 백성이 가나안의 기업을 얻었지요. За Израилийн 그들에게 그 기업을 주었는지. одоо өв болгон авсан юм уу? Тэгвэл бурхан яагаад тэр Канаан нутгийг тэднэрт өв болгож өгсөн юм бэ? 자, 하나님이 아브라함에게 하늘의 무뼈를 보라고 하면서 내 자손이 이와 같이 많을 것이라고 말씀했습니다. бурхан Авраамд хэлсэн тийм ээ Тэнгэрийн одыг хар чиний үр удам ийм олон болно гэж хэлдэг тийм ээ. 자, 갈라디아 3장 16절에는 여럿을 가르쳐서 내 자손이라 하지 않고 오직 하나를 가르쳐서 내 자손이라고 그랬는데 그것은 오직 예수 그리스도라고 그랬어요. За тэгвэл Галат 3:16 дээр хэлэхдээ юу гэсэн бэ гэдэг вэ гэх юм бол бурхан олныг зааж чиний үр удам гэдэг ганцыг зааж тийм ээ одоо ганц хүний чиний үр удам гэсэн. Тэгвэл тэр ганц нь хин юм бэ гэвэл тэр ганц нь 예수 그리스도를 хэлж байгаа. 그러니까 유대인들이 이런 절기를 통해서 예루살렘에 모였다고 하는 것은 하나님이 그들을 통해서 온 세상의 그 백성들을 통해서 복음을 전하려고 하는 그 계획을 성취해 나가는.
Тэгвэл бурхан тэр Пентекостийн өдөр тийм ээ одоо тэр газар тэр олон одоо газраас орлон хүмүүсийг цуглуулсан нь тэр хүмүүсээр дамжуулан энэ дэлхийн ертөнцийг аврахыг хүссэн тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу одоо цуглуулсан байна. 그러니까 오순절 성령의 역사를 통해서 제일 첫 번째 방언의 은사가 나타난 것은 그들의 언어를 통해서 온 세상에 복음을 선포하려고 하는 하나님의 계획이 거기서 드러난 겁니다. За тэгвэл яагаад харь хэл тийм ээ одоо хамгийн түрүүнд өгөгдсөн бэ гэвэл мэдээж тэр хүмүүсийн одоо тэр хүмүүсийн хэлээр төрлөх хэлээр нь яриулаад тэднэрт сайн мэдээг хамгийн түрүүнд тарааж тэднэрээр дамжуулан бас газар нутаг бүр тийм ээ одоо сайн мэдээг тараахын тулд хамгийн түрүүнд харь хэлийг өгсөн байна. 그래서 선악 각국으로부터 돌아온 사람들이 여기 제자들을 통해서 예수 그리스도의 십자가 부활의 진리를 깨닫고 이제 그들이 나아가서 그 복음을 선포하게 하시려는 것이 어떻게 보면 오순절 성령의 역사를 통해서 주신 방언의 역사의 핵심이에요. За яагаад одоо харь хэлийг хамгийн түрүүнд өгсөн бэ гэхээр хэлсэн байгаа тийм ээ. Тэр газар нутаг бүрээс ирсэн тэр хүмүүс төрлөх хэлээр нь сайн мэдээг сонсгоод тэр сайн мэдээг сонсон хүмүүс нь өөрсдийнхөө нутаг орон нутагт очиж тэр сайн мэдээг өөрсдийнхөө хэлээр тэднэрт дамжуулснараа тэр бүх дэлхийн ертөнцид тэр сайн мэдээг түгээхийг хүссэн одоо бурхны одоо гол зорилго нь энэ байгаамаа. 그런데 오늘날 여기 성경에서는 분명히 외국어인데 오늘 이 방언의 역사가 변질됐습니다. Гэтэл өнөө үед тийм ээ одоо энэ харь хэл гэдэг одоо энэ дээр ингэж харь хэл гэж бичигдсэн нь одоо гадаад хэлийг өөр улс орны хэлийг харь хэл гэсэн байтал өнөө үед бол харь хэл бол шал өөр утгаар яригдаад хэлсэн байгаа тийм ээ. 여러분들이 잘 분별해야 됩니다. Тийм учраас та бүхэн маш сайн ялгаж сурах хэрэгтэй. 성경에 나오는 방언의 종류는 세 가지예요. За Библиэр гарч байгаа харь хэллийн одоо төрлөд гурван төрлөдөг. 자, 먼저 방언에 대해서 얘기하기 전에 이 성령의 은사 가운데 하나가 방언이니까 은사를 주신 목적부터 알아야 돼. За бид нар бүгдээр харь хэл бол ерөөсөө ариун сүнсний бэлгийн нэг тийм үү? Нэг бэлэг нь. Гэтэл бид нар энэ ариун сүнсний бэлгийн талаар ярихаас өмнө ариун сүнсийг яах гэж өгдөг юм бэ? Тэр бэлэг нь ямар зорилгоор өгдөг юм бэ гэдгийг бүгдээрээ эхлээд мэдээ. 은사를 주신 첫 번째 목적이 뭐예요? За тэгвэл нэгдүгээр зорилго нь юу юм бэ? 복음을 전하게 하시려는 게 목적이에요. За тэгвэл нэгдүгээрт нь ариун сүнсийг өгсөн зорилго нь сайн мэдээг дамжуулахын тулд 여러 가지 은사가 있습니다. 여러 가지 은사. мэдээж олон бэлэг авьяас байгаа. 때로는 사랑의 은사도 있고 때로는 용서도 있고 때로는 섬김도 있고 봉사도 있고 모든 것이 있는데 그 모든 방언도 있고 그런 은사의 핵심은 복음을 전하고 복음을 세워나가는 게 목적이에요. За тэгвэл мэдээж одоо хайрлах одоо юу гэдэг тийм ээ одоо хайр хэлээр ярих ч юм уу эсвэл одоо бусдыг инэрх дөөлөн хандах ч юм уу энэ бүх одоо мэдээж ариун сүнсний бэлгүүд байгаа. Гэхдээ мэдээж энэ ариун сүнсний бэлгүүдийг өгсөн зорилго нь ерөөсөө ганцхан зорилготой. Эдгээр бол сайн мэдээг дамжуулах байх. 다른 말로 한다면 하나님의 나라를 세워나가기 위해서 은사를 주신 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурхны улсыг босгон байгуулахын тулд тэр бэлэг авьяасыг өгсөн байна. 두 번째로는 교회에 유익을 주기 위해서 은사를 주신 겁니다. За тэгвэл хоёрдугаар нь болохоор тэр чуулганд ашигтай байхын тулд тэр бэлгийг өгсөн. 사랑과 봉사와 섬김 여러 가지 이런 은사들은 교회가 더욱더 한 몸, 한 지체로서 하나님의 나라를 세워나가는데 유익하기 때문에 그런 거예요. За Бурхны улсыг босгон байгуулж тийм ээ одоо чуулганыг босгон байгуулахын тулд бид нэг бие болгож нэг биеийн нэг эрхтнүүд одоо тийм ээ эрхтэн хэсгүүд байлгахын тулд одоо бие биедээ ашигтай бие биедээ тустай байлгахын тулд одоо энэ бэлгийг ариун сүнсний бэлгийг өгсөн байна. 그리고 교회 안에서 여러 성도들이 자기의 은사를 다 사용하게 되면 교회가 그만큼 단단해집니다. За тийм учраас чуулган дотор хүн болгон тийм ээ өөрсдийн бэлэг авьяасын дагуу өөрсдөө нь өгсөн бэлгийнхаа дагуу Бурхны өмнө үйлчлэх юм бол чуулган улам илүү бат бөх байдаг.
다른 말로 얘기하면 교회가 자라나고 만들어지게 하시려는 하나님의 뜻이 있어요. Өөрөөр хэлэх юм бол чуулган өсөж тийм ээ одоо чуулган босгон байгуулагдахыг хүссэн босгон байгуулагдахыг одоо хүссэн байна. 세 번째 은사 주신 목적은 За 개인 тэр 영혼의 구원을 위해서 주신 거예요. ариун сүнсний тэр бэлгийг өгсөн зорилго нь юу вэ гэх юм бол тэр хувь хүний өсөлтөнд тийм ээ одоо нөлөөлөхийн тулд хувь хүний одоо сүнсний өсөлтөнд нөлөөлөхийн тулд 자, 개인 영혼의 구원이라는 게 뭡니까? за хувь хүний сүнсний өсөлт биш аврал гэнэ тэгвэл хувь хүний сүнсний аврал гэж юу юм бэ? 은사가 없는 사람보다 은사가 있는 사람이 자기를 잘 단속하고 자기를 잘 만들어갈 수 있어요. За тэгвэл тэр ариун сүнсний бэлгийг авсан хүн өөрөө өөрийгөө тийм ээ илүү их бурхны өмнө зохистой байдлахаар удирдах хөтлөж явж чаддаг байна. 그래서 하나님 은사를 주신 겁니다. Тийм учраас бурхан ариун сүнсний бэлгийг өгдөг байна. 이 세 가지를 잘 기억하셔야 돼요. Энэ гурыг бид нар маш сайн одоо санаж явах хэрэгтэй. 그럼 방언의 종류가 뭘까? 방언의 종류? За тэгвэл харь хэлийн одоо төрөл гэж түрүүн хэлсэн тийм ээ харь хэлийн төрөл. 첫째는 외국어입니다. 여기 있는 것처럼. За тэгвэл энэ нь болохоор түрүү одоо саяын Библиэлд байгаатай адилхан нэгдүгээрт нь энэ гадаад хэлийг хэлж байна. 내가 외국말을 배우지 않았는데 하나님이 복음을 전하게 하시려고 그들을 구원하기 위해서 내 말로 했는데 그들의 언어로 듣는다든지 때로는 내가 배우지 않았지만 그들의 언어로 그들에게 복음을 전한 거예요. За тэгвэл нэгдүгээрт нь тэр гадаад хэл байсан. Тэгвэл энэ гадаад хэл гэдэг маань юу гэх юм би хэдийгээр тэр газар өсөж төрөөгүй ч гэсэн тийм ээ одоо тэр хүмүүсийн ярьж байгааг нь би тэр хүмүүсийн хэлээр ойлгох. Эсвэл би өөрөө тэр ариун сүнсний бэлгийг авснараа тэр харь хэлийн бэлгийг авснараа тэр гадаад хэлээр тэднэрт гадаад улс орд хүмүүс тийм ээ гадаад хэлээр сайн мэдээ дамжуулах хэлж байна. 그건 하나님의 특별한 역사입니다. За энэ бол ерөөсө бурхны онцгой ажил. 하나님의 능력으로 오는 거예요. Энэ бол бурхны хүчээр одоо өгөгддөг байна. 저도 하나님 앞에 기도합니다. Би ч гэсэн бурхны өмнө залбирдаг. 방언의 은사를 주십시오. Харь хэлийн тэр бэлэг авьяасыг өгөөч гэж. 안 주더라고. Бурхан өгөхгүй байгаа. 몽골 말 좀 했으면 좋겠는데. Одоо монголоор ярьдаг байвал уг нь хэрэгтэй байгаад байдаг. 이 몽골어로 그냥 하나님이 공짜로 먹으려고 그런 것 같아요. 공짜는 안 돼. Монгол хэлийг одоо сурыг гэсэн чинь даанч болохгүй байгаа. 언젠가는 그래도 여러분들과 같이 뭐 대화를 나눌 수가 있을 겁니다. Хэзээ нэгэн цаг та нартай хамт одоо ярилцаж болох байхаа. 두 번째로는 마가복음 16장 17절에 보면 새 방언이 있어요. 새 방언. 마가복음? 예, 마가복음 16장 17절에 있어요. За Маркийн 16-гийн 17 17장 두 번째죠. 그 두 번째. 네. 자, 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 그런 말씀이 있어요. За тэгээд Маркийн 16-гийн 17 дээр юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол тэд нар одоо шин хэлээр ярьж гэж байгаа. Тэр сүнслүүдийг хүн шин хэлээр ярин гэсэн байгаа. 새 방언이 뭘까요? 새 방언. За тэгвэл шин хэл гэж юу юм бэ? 자, 뭐 글자로 그대로 해석한다고 하면 히라본을 그대로 해석한다고 하면 새로 배운 언어라는 뜻입니다. 새로 배운 언어. 17 дээр за одоо шин хэл гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол яг үгээр нь хэлэх юм бол одоо шинээр сурсан хэл шинээр сурсан хэл гэсэн үг. 예수님께서 이렇게 말씀하신 이유가 있습니다. Тэгвэл Есүс ингэж хэлсэн одоо шалтгаан байгаа. 왜 새 방언을 말하며 그랬죠? 귀신을 쫓아내면서. За тэгвэл энэ дээр яагаад тийм ээ тэд миний нэрээр чөтгөрүүдийг зайлуулж шин хэлээр ярих болно гэж яагаад 이 새 방언은 그리스도의 능력, 귀신을 쫓아내는 건 그리스도의 능력을 행하는 거죠. За тэгвэл энэ дээр гарч байгаа шин хэл гэдэг маань юу хэлж байна вэ гэвэл тэр чөтгөрүүдийг зайлуулна гэж хэлсэн тийм ээ өмнө нь хэлсэн тийм ээ. Тэгвэл энэ нь Христийн хүчийг одоо харуулна гэсэн үг. 새 방언은 더 큰 능력을 얘기합니다. 더 큰 능력. Тэгвэл энэ бол ерөөсөө тэр шинэ хэл гэдэг маань илүү их тэр одоо агуу хүчийг хэлж байгаа. 그 더 큰 능력이 뭘까요? За тэгвэл энэ агуу хүч нь юу юм бэ?
진리를 깨달아서 선포하는 것이 더 큰 능력입니다. Үнний үгийг тийм ээ ойлгоод тэр ойлгосон үгээ дамжуулахыг хэлж байгаа. 그리고 세방언이라고 하는 것은 뭐냐면 하나님의 말씀을 밝게 깨달아서 선포하는 것이 세방언이에요. За тэгээд энэ маань одоо шинэ хэл гэдэг маань тэгвэл бурхны үгийг маш сайн ойлгоод, маш гүн гүнзгий ойлгоод тэр үгээ дамжуулахыг хэлж байгаа. 이전에는 깨닫지를 못했는데 말씀을 듣고 그 깨달아진 거예요. Өмнө нь бол ойлгодгүй байсан бол тийм ээ одоо сүүлд нь одоо бурхны үгийг сонсоод ойлгодог болсон гэсэн үг. 그게 세방언을 말하는 겁니다. Энэ бол нөгөө нэг тэр шинэ хэлээр ярих шинэ хэл гэдэг чинь энийг хэлээд байна. 자, 그게 세방언이 다른 거 아닙니다. За тэгвэл шинэ хэл гэдэг маань өөр зүйл биш байх нь тийм ээ. Ерөөсөө энэ бурхны үгийг үнд маш сайн ойлгоод тэрийг дамжуулах, бусдад дамжуулах байна. 여러분들이 모르는 이상한 말을 갖다가 막 하는 거, 그 세방언 아니에요. Та нарын мэдхгүй одоо нэг гачин сонин зүйлийг ярихыг бод хэлж байгаа биш. 또 여기 고린도전서 14장 2절에는 보면 알아듣지 못하는 방언이 있어요. 14장이죠. 예. За дараа нь 1-р Коринтын 14-ийн 2-р ишлэл дээр одоо үл ойлгох хэл гэж байгаа. 자, 여기 방언을 말하는 사람은 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 영으로 비밀을 말함이라 이런 말씀이 있어요. За тэгээд 14-ийн 2-р ишлэлээр юу гэж хэлж байна вэ гэвэл хэл ярихгүйгээр ярьдаг нь хүмүүст бус харин бурханд ярьдаг. Тэрээр нууцуудыг сүнсээр ярьдаг. сонсон ухаарагч нь үгүй ажээ гэсэн байна. 자, 방언을 누구한테 말한다고요? 사람에게 안 하고 하나님께 한다고 그랬습니다. За тэгвэл энэ харь хэлийг хинт хэлж байна вэ гэх юм бол хүнд биш тийм ээ одоо бурханд хэлж байна гэж. 자, 하나님과 신령한 언어로 그 영으로 비밀을 말함이라는 거 보니까 영이 깨어서 말하는 것이 알아듣지 못하는 거예요. 그러니까 다른 사람은 잘 알아듣지를 못해요. За тэгвэл энэ дээр хэлж байгаа тэр одоо хинч юу одоо хэл яриагүйгээр ярьдаг нь хэл ярихгүйгээр ярьдаг нь гэж одоо юу хэлээд байна вэ гэх юм бол бурхны өмнө тэр сүнслэг байдлаар хандаж бурханд тэр сүнслэг нууцуудыг хэлж ярьдаг байна. 근데 여기에서 말하는 ойлгохгүй. 자, 이 알아듣지 못하는 방언은 우리가 생각하는 요즘 이 몽골에도 아주 많이 미혹을 받았어요. 유혹을 받았는데 다 가짜입니다. 그거 조심해야 돼요. 과거 한국에서 90년대 저 기도원 운동하면서 울랄라 뚝딱 있습니다. 다 가짜예요. 다 가짜. 그런 짓 하는 거 아니에요. Одоо сүүлийн үед Монгол одоо маш их одоо харь хэлийн одоо тэр нэг урсгал ороод ирсэн тийм ээ. Энэ маань зөвхөн Монгол төдийгүй 90-ад оны үед Солонгос бий болсон тэр одоо залбирлын уулнаас одоо залбирлын газар очиж бөөндөө очиж залбирлаас эхлээд одоо ихэлсэн ийм хөдөлгөөн Монгол хүртэл орж ирээд Монголын хүртэл ингээ уруу татаад ингээ бүр нэг одоо ингээ одоо юу гэдэг автуулчихсан одоо үйл ойлгогдох одоо юм хэл байгаа. 한국 교회 열매를 보면 그 사람들은 삶과 신앙이 일체가 안 돼. 술도 먹고 담배도 피고 그다음에 싸우기도 하고 그런 사람이 얼랄랄랄라 막 기도가 저 교회 가지고 막 밤새도록 막 얼랄라 뭐 예를 포기 엉뚱한 소리를 막 저지르는 것을 난 많이 들었어요. За тэгээд энэ хүмүүсийн одоо хэл ярианы одоо энэ хүмүүс одоо харь хэлээр одоо залбираад байгаа гэж хэлэгддэг энэ хүмүүсийн онцлог нь юу байсан бэ гэвэл амьдрал нь тийм ээ хэлж байгаатайгаа ярьж байгаатайгаа нийцдэггүй. Ерөөсөө л одоо ингээд их сайхан одоо дүр төрх гаргацаад эргэж хараад архиугаад тамиг татаад байдаг. 자, 그런 말을 하면서 어떤 사람은 그게 하나님께 말을 한다는 거예요. 하나님께. Гэтэл ингэж яриад хүмүүс юу гэдэг вэ? Би бурхны өмнө ярьж ин бурханд хэлж ин гэж тэгдэг. 나는 별소리를 다 들어봤어요. 거기다가 маш их юм сонссон. 헬라어도 섞고 히브리어도 섞고 일본 말도 섞고 뭐 이상한 말들을 다 갖다 섞어. 그래가지고 말하는 것도 보고 때로는 말을 갖다가 아버지 오면 되잖아. 근데 아버지가 계속 말을 갖다가 빠르면 훈련을 시켜요. 교회에서. 그래가지고서 말을 갖다가 빨리 하게 만들어가지고 자기도 무아지경으로 이렇게 아버지요. 원래는 아버지를 갖다가 이 바보요 이게. 언어 교정받아야 돼.
이런 사람들을 많이 봤어요, 과거에. За бид ч олон тийм хүмүүстэй таарч байсан. Тэр хүмүүс нь яадаг вэ гэх юм бол нэг үгийг олон дахин давтамжтай тийм ээ хэлүүлээд за зүгээр нэг давтамжтай хэлэхгүй маш хурдан одоо ингэ хэлүүлснээр одоо абужи буюу одоо аава гэдэг үгийг одоо олон дахин хэлүүлж байгаа сүүлдээ нөгөө хил нь одоо хугараад янз олон тийм ээ одоо тэр үгээ ингэ дахин давтаж хэлээ. За тэгээд тэрийг хайр хэл болгож бурхны өмнө ингэж залбирд юм а гэж одоо ингэж зааж сургадаг байгаа. 여러분들이 고린도전서 14장을 다 읽어보세요. 14장을 여러 번 읽어보세요. За 1-р Коринтын 14-р бүлгийг та нар хит удаа уншаарай. 거기 결과적으로 사도 바울이 무엇을 이야기하는지 거기 나와 있습니다. Энэ дээр одоо Илч Паул яг юуны тухай хэлээд байна вэ гэдгийг энэ дээр маш тодорхой хэлж байгаа. 그 시대 그 고린도라고 하는 지역은 항구 도시이기 때문에 여러 나라 사람들이 교차해서 여러 문화가 교차해서 만나는 지역이에요. За энэ газар бол тийм ээ одоо мэдээж тэр Коринт маш их одоо юу гэдэг хөгжлийн төв гэх одоо тийм ээ маш их улс орнууд ингэж дамжин явдаг байсан газар болохоор маш их олон хүмүүс маш их одоо төрлийн хүмүүс одоо цугласан газар байсан. 자, 그들 가운데 자기가 살았던 과거의 문화 가운데서 얻은 종교적인 성향을 가지고 예수 믿는 사람들도 있었어요. За тэр дунд болох юм бол юу гэдэг өөрсдийн одоо соёлтой өөрсдийн одоо хэв маягтайгаа зохицуулаад мэ Есүст итгэж байсан хүмүүс байдаг. 그 사람들이 교회 안에 들어와서 믿으면서 예수를 믿으면서도 자기들의 언어를 가지고서 과거 하던 습관을 가지고서 그런 행동을 보여주었습니다. За тэгвэл энэ хүмүүс мэдээж янз янзын улс орны янз янзын одоо соёлтой хүмүүс орж ирээд энэ хүмүүс цуглаанд орж ирэнгүүтээ өөрсдийнхөө одоо хэв маягаар одоо өөрчилж янз янз болгосон байгаа. 그래서 사도 바울은 고린도서 14장에서 아주 점잖은 말로 그들에게 깨닫는 마음으로 5마디 말을 하는 것이 5마디 예언하는 것이 1만 마디 방언하는 것보다 낫다라고 얘기를 해줬습니다. А тийм учраас Илч Паул тэднэрт хэлсэн тийм ээ одоо үл ойлгогдох тийм ээ одоо 10,000 хэл юм хэлснээр ерөөс ойлгогдох 5 үгэн дээрээ цөөхөн хэлэх үгэн дээрээ гэж одоо хэлдэг байгаа. 사도 바울의 서신 가운데 특징이 하나 있어요. 사도 바울이 말할 때 특징이 하나 있어요. За Илч Паулын одоо бичсэн гэх юм одоо захидлуудын онцлог гэж байдаг. Хэлж ярихдаа юунд анхаардаг вэ? 자, 1절에서는 포용하듯이 이렇게 이야기합니다. 포용하듯이. За 1-р бүлэг дээрээс харах юм бол ерөнхийдөө 1-р ишлэлүүд дээр нь харах юм бол ерөнхийдөө бүгднийг ингээ хамруулаад тэрвэрч байгаа юм шиг тийм ээ тэгэж одоо хамруулж хэлдэг. 근데 중간에 가서는 자기가 무엇을 말하려고 하는지 그 본질을 갖다가 드러내요. За тэгэнгүүтээ гол хайцаа нь ороод ирэнгүүтээ яг юу хэлэх гээд байгаагаа ил тод харуулж хэлдэг. 그리고 마지막에 가서는 강한 어조로 그것이 무엇이 잘못됐다고 하는 것을 강조를 합니다. За төгсгөл хэсэгт нь за тэгвэл та нарын яг юу нь буруу одоо тань юу нь одоо болохгүй байгаа юм бэ гэдгийг маш одоо хатуугаар одоо хэлдэг байгаа. 그리고 마지막 절에 가서는 때로는 이렇게 보도만은 포용도 하고 때로는 경고도 합니다. 그게 사도 바울의 서신의 특징이에요. Төгсгөлийн ишлэлүүд дээр нь тийм ээ одоо заримдаа бүгднийг одоо тэрвэрэд мэдчилж юм уу тий заримдаа бол яг ингээд зэмлээд одоо дуусгадаг ийм одоо онцлогтой байгаа. 여러분들에게 숙제를 하나 더 줍니다. За та нарт нэг даалгавар өгье. 고린도전서 14장을 3번 이상 읽어보세요. 1-р Коринтын 14-р бүлгийг 3-аас илүү удаа унших. 자, 제가 지금 이야기한 4가지의 관점을 여러분들이 찾아보세요. За тэгээд миний та нарт хэлсэн одоо сая дөрвөн одоо хэсэг байна тийм ээ сая одоо эхний ишлэлээр хүмүүсийг одоо ингээд тэрвэрч байгаа мэт за дараагийнх нь гол цөмөө гэдэг дараа нь одоо та нарын юунд буруу байна за тэгээд төгсгөл хэсэгт нь юуг дэмэлдэг энийг тэрэг яг энэ байдлаас энэ өнцгөөс нь харж унших хэрэгтэй шүү. 오늘날 이게 헛된 말 성경적인 방언이 아니라 얼랄라 뚝딱하는 그런 것은 초대교회 1세기에 몬타너스 지방에 어떤 이방인들이 기독교로 개종해서 그 사람들이 시한부 종말론자들입니다. 시한부 종말론자들인데 그들이 모여가지고 주절거리면서 하는 그런 행동들이 오늘날 어떻게 보면 방언하고 똑같습니다. 오늘날 여러분들이
유혹을 받았던 방언의 모습하고 똑같은 모습이에요. Тэгвэл нэгдүгээр чуулганы үед одоо бидний хэлж яриад байгаа одоо харь хэлээс өөр одоо тэр одоо саяын багшийг хэлдэг нөгөө нэг сургагдаж хэлдэг одоо ойлгохгүй тэрний хэл байна тийм ээ одоо ингээд харь хэлээр залбирна гэдэг. Тэгвэл энэ маань хаана хизээ яаж бий болж ирсэн юм бэ гэх юм бол нэгдүгээр чуулганы үед тэр Монтанос гэдэг газар нутагт одоо болгогдож бий болж байсан. 그래서 이것을 뭐라고 얘기하냐면 몬타니즘이라고 해요. 몬타니즘. Тэгээд энийг одоо тэрийг үг хэлж байна. 몬타니즘 гэж хэлдэг байна. 몬타노스주의자들은 초대교회 교부들에게 이단으로 파면됐어요. За тэгээд энэ монтанизмын одоо үзэл бод монтанизмчүүдийг болохоор 2 дугаар зууны үед одоо элчнэрийн одоо багш дагалдагч нарын гэх юм элч нарын одоо шавнырын үед нь одоо энийг бол буруу урсгал юм а гэдгийг одоо хэлж тогтоож өгсөн байна. 기독교 역사에서 사라지고 말았습니다. За тэгээд энэ одоо монтанизм бол одоо тэр 2 дугаар үеэс зуунаас эхлээд тэр Христэд итгэлтийн дундаас одоо үгүй болж 19세기에 성공의 어떤 신부를 통해서 그것이 한번 드러나기 시작하더니 19-р зуунд одоо бас тийм ээ одоо ахиад одоо гарч эхэлсэн. 그다음에 미국이나 영국에서 오순절 운동을 통해서 특별히 오늘날 한국 교회는 순복음교회라고 하는데 펜타코스트 처치 이런 교회들을 통해서 급속도로 1970년대부터 막 퍼져나가기 시작합니다. За тэгээ 19-р зууны үед болохоор одоо 70-аад оны сүүл үеэс эхлээд тийм одоо 어떤 처치라고요 목사님? 펜타코스타 처치. 펜테코스트 гэдэг одоо чуулганы үеэс тийм ээ одоо гарч ахин одоо ингээд маш хурдтайгаар одоо дэлгэрч эхэлсэн. 그래서 그 영향을 받은 많은 사람들이 울랄라 뚝딱 하기 시작해서 교회가 이상한 데가 돼버렸어요. Тэгээ тэр үеэс эхлээд олон хүмүүс тийм ээ одоо энэ янз янзыг одоо тэр харь хэлийг одоо маш түгээмэл болгоод одоо ингээд улаадаа түгдэг гэдэг ярьж хэлсэн байна. 여러분들이 분별을 해야 됩니다. Тийм учраас та нар маш сайн одоо ялгаж чаддаг байх хэрэгтэй. 울랄라 뚝딱 하면서 막 개인 감정에 도취돼 가지고 막 어쩔 줄 몰라 하는 이런 거 콘서트 하지 말고 예? 이거 콘서트예요. 콘서트 이런 거 하지 말고 그냥 조용히 은밀한 골방을 찾아서 자기의 죄를 내어놓고 하나님께 회개하세요. Тийм учраас одоо та нар тийм ээ одоо юу гэдэг одоо тэр саяын одоо тэр хайр хэлээр залбирч одоо хүмүүсийн өмнө одоо концерт тоглож байгаа юм шиг тэр чанга дугаар залбиргүйгээр харин чимээгүй өөрсдийн дотор байгаа тэр дотоод өрөөндөө ороод чимээгүйгээр тийм ээ бурхны өмнө одоо харилцах хэрэгтэй. 예수님이 방언으로 기도했을까? 예수스 хайр хэлээр залбирч байсан юм болов? 예수님이 방언으로 기도했을까요, 안 했을까요? 예수스 хайр хэлээр залбирч байсан болов яасан бол та нар юу гэж бодож байна? 예수님은 유대말로 기도했습니다. 예수스 бол юудэ тийм ээ тэр үеийн одоо еврей хэлээрээ ярьж байсан. 예수님이 십자가상에서 엘리 라마 사박다니 하시니 그 다 히브리어 말입니다. 아람어예요. 예수스 тэр одоо юу гэдэг одоо Гецеман цэцэрлэг залбирахтаа тийм ээ Эли гэж залбирсан бол бүгдээрээ тэр үеийнхээ одоо еврей хэлээр ярьж байсан байна. Араб. 성경에 나오는 예수님의 기도의 모습을 보면 대부분 그 제자들도 다 알아들을 수 있는 유대인의 언어로 기도하셨어요. Тэгээд одоо тэр үеийн одоо Библиэр хамт тэр үеийн одоо тэр дагалдагч нартай ойлгогдохоор юудэчүүдийн хэлээр тэр ярьж байсан байна. 이상한 거 오느라고 힘들이지 말고 정상적으로 기도하시기 바랍니다. Гачин сонин зүйлийг сурах гэж эсвэл тэрийг одоо хийх гэж хичээж одоо зүтгэлгүйгээр зүгээр л өөрийнхоороо одоо бас тийм ээ бурхны өмнө хандах хэрэгтэй. 펄쩍펄쩍 뛰려고 생각하지 말고 조용히 내가 하나님의 말씀을 순종하면서 은밀한 가운데 계신 하나님 앞에 진실된 신앙생활을 하세요. Тийм учраас юу гэдэг үсэр цараас дэгдэж цогцолгүйгээр тийм ээ одоо чимээгүйгээр орших тийм ээ чимээгүйгээр орших тэр бурханд өөрсдийн дотоод өрөөндөө ороод чимээгүйхэн шиг тийм ээ хандаж залбирах хэрэгтэй. 그게 성령의 사람이에요. Энэ бол одоо ариун сүнсний хүн байна. 우리가 이 방언의 역사를 잘 분별을 해야 됩니다. Тийм учраас бид нар харь хэлийг ажлыг тийм ээ харь хэлийг маш сайн ялгах хэрэгтэй. 여러분들 고린도전서 14장 3번 이상 쭉 읽어보세요.
За тэгвэл та нарт өгсөн дараа одоо даалгавар юу вэ гэвэл 1-р Коринтын 14-р бүлгийг 3-аас илүү удаа унших хэрэгтэй байна. 오늘 시간이 지나는데 여기까지 하겠습니다. За ингээд цаг өнгөрсөн байна. Бүгдээрээ ингээд дуусгая. 자, 오늘 시간이 많이 갔어요. Нилээ өнгөрчлөө. 오늘 우리 기도 오늘 바이아르 세웅 사모님이 좀 기도하시고 오늘 여기서 마치죠. Мөнх сайхан 네, 바이아르 세웅 묵으세요. мөнх сайхан ихцгийг залбираад дуусгая гэж. Хайртай бархаа минь аваа энэ өдөр ч гэсэн эзээ таны үг рүү хандаж эзэн таныг үгээр хүсэмжилж үнэхээр эзэн минь зөв үннийг тайлж мэдхээр сурч байгаа оюутан бүрэн дээр эзэн таны ерөөл дүүрэн байж эзэн минь аваа өнөөдрийн авсан үгээ цаашдаа амьдралдаа хэрэгжүүлээд үйлдэл болон амьдрахад эзэн та бидэнд тусалж өгөөрэй бархаа аваа бүхий л зүйлийг ялгаж чадах тэр сүнс дотор эзэн биднийг хүчрхжүүлж өгөөрэй гэд эзэн Есүсийн нэрээр даатхан гойн залбирч байна. 아멘. 아멘. 아유, 오늘 늦게까지 수고하셨습니다. Зөя ингээд орой суусан баярлалаа. 질문할 시간도 안 줬는데 Асуулт асуух ч юм уу тийм цаг өгсөнгүү. 어디 뭐 궁금한 거 있어요? Сонирхож байгаа зүйл энэ төр байна уу? 오늘 3번이나 이게 좀 시간이 지났는데 뭐 어차피 시간 지난 거. Одоо 3 дахь удаагийн хичээл байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд одоо нийлэн цаг өнгөрөөчлөө. Илүү цаг явцлаа. Яа энэ нөхдүүд чи хичээлдээ орж ирэхгүй. 오늘 없구만요. 네. 그러면 오늘 자 수고하셨습니다 다들. За тэгээ бүгдэнд нь баярлаа. Өнөөдөр бүгдээрээ сайн байлаа. Баярлаа. 자 그럼 Нийлхий өглөө үзье. 여기까지 마치도록 하겠습니다. За ингээд таслая да.